Whaamanuina le sua whamanu malo le tātou li o Yesu Kiriso le nei tai au fau. E toi whaataro whaatua i malanganga whaaloalo. I le pa ia maulunga le tātou atinu umare au whaafonga. O mafuta mai fo i le nei tai au. Le tau tuan nei le si fonga le lau mua i Wellingtone. Good morning, tālo whalava. Alo maia, tātou sauninga loto le nei tai au. Le a teita ia lea, le sunga i le whewhi auto ina, Reverend au whanga whaafia mawala i vau. E kalesia, whapoptonga Kerisiano, Samoa i Kenneth Creek, i Porirua. Si maia, le whaafonga. O le tātou tāpua i le atua le nei tai au fau, le li ie, o whai oe ma mea mātou te nonofo ai i le tūpulanga ma le tūpulanga. A o le i whanau mai maunga, e le i whaia foi oe le atu lau lau, o le atua oe mai le vavau e o le whavavau. Tātou te tālo. Le lava la mātou whai tau whale tau sanga, e au tūpulanga lea. Mātou wala usu atu ai i lau fio le amatanga o le aso mauna wha moe moenga. Fio mailo nganga pa ia mo i mātou. E tonu ai o mea uma mātou te whai. Ia whai lava lea mau vi inga. Lo suafa Yesu o mātou mua i wala au atu ai. Amene. O le vi inga o le atua mua mua. Tātou te vi ai. Ina sauni atuia le fa fetai mafa manu I le alofa mai o mai ina ponono I le na faia I tatou mai fo atu ai I le na whaia I tātou mamai fo atu ai. O mea o maunga, o sauni a mai lunga, I lona malofo, o mea ia e loa mai o ta si ai tato o lo na lava lo fa mai o ta si ai tato le nei au si tai ai nei tupu mai se fa vai vai Ia I tātou manei, ia whawhetai ma whamanu. I lana pule filemu, ua mawai mea lele. I lana pule filemu, ua mawai mea lele. O le whaitawina o le tusi pa ia, o mai le tusi o whātaoto o le matao poe valu, o le whai poe lua sifuru ma le lua e whangata le tōru sifuru ma le tasi. Whātaoto matao poe valu, o le whai poe lua sifuru ma le lua, e whangata le tōru sifuru ma le tasi. Ia leala o whaitawina mai le whai poe lua sifuru fitu, ia e whangata mai le tōru sifuru ma le tasi. E whaafonga mai, ia fionga pa ia nei alo tātou tua. Ao whaatuma wina e ia le langi na o iai. Ina o tusi whaatali o li o ia I lunga o le whongatai. Ao whaamawina e ia o ao I lunga. Ao whaamawina e ia puna o le moana. Ao tōwhia e ia le tua o I o le sami. Ia le sopo ia e lona sua sami lona matawhanga. Au tu si e ia whaavai o le lalolangi, na ou iai ma ia, o au o le tufunga. Na whaifo ia u mona fia fia I le aso ma le aso.
Sa o oli o na luma i aso umalava. Sa o oli me mauai tangata i lona larulangi. O lo fia foi sa i le whanau o tangata lea. E whamanuia lea tua. Tātou whaitau ma whaalongo inisi nei o ana whionga pa ia. E ia te ia pēr lona vi inga e whawavau. O nei mawhauwhaunga whalea nganga mō tātou. O lo i ele manatu au tu o le aso. Whamanatu lea tu o le poto. Whamanatu lea tu o le poto. O le poto lava ia e pe o na tātou whalongo so ai. E sau lava mai le tupulanga i le tupulanga. Wa o le mata whai oi fo i lea po le anawa tausi o le mata ngā luenga o a onga. Ina ia o ina pea le poto. Wa i e lava le sao le to o tele o tangata. E a vea lava ma tangata ua mātutua. A o loo a o ina pea le poto. Wha pele o isi foi tau. O le matua o le tangata. O le tele foi leo le iloa ma le poto. Pe a whai o lo fia pea i le au ina. Asi atu i stasi o lo matua o lo au lotu. Whai mai lo matua. Au me sa whai le nei asu. Ia u whai atu i sa u nofo lava le fale ma. Whai ngā luenga masani. Whai mai lo matua. E apea e alu ese ma le nā fale. E alu e ta whao pe o istangata lai o e ta whao. No whailele o lo matua. Wai o e tina. O lo fale e ese mai lo fale. E ta ua lo fale o le ngā luenga. O lo fale whai ngā luenga ma lo fale a onga. O le fale fo i e lua sur whai tu la e te whai ngā luenga i le aso. O le fale fo i te tala wha solo atoa. O le tala e tau whai atu. O le whai whiau. E o mai lava tau sanga e pensione ai. O la lava e a onga. E sa ili pēr le poto i mea tau le atua ma le tala le lei. A wā nganga o tangata. O le ngā luenga le nā Solomona lea. O lo ua tufa mai ma wha soa mai. Wana wha soa mai le poto o le atua. Ina i o tātou loa ma poto ai. A lea ua wha matala mai e ala le ngā luenga o le fuafuanga. Nei lo manino ai le poto o le atua. Ua whai ma wha manatunga le poto. Ua le ngata o se vaenga o le fuafuanga le atua. A le ngā luenga mua lava lea na whai o le fuafuanga. O le poto po le ata mai. A le i fuafuaina le langi ma le lalolangi. Na whai e le atua le poto ma le ata mai. Le poto le na iloa le mafutanga a le na fuafua ma lana fuafuanga. Sa iei lava mai le amatanga le nā mafutanga. O lo iei le oli ma le fia lo loto. Le poto le sidi atu na ilo se iloa e mawhai ai o na malama i se olanga le lei. O le poto se vaenga wha le atua e maua lea mai le ola i le mafutanga wha atasi ma le atua. O le poto le atua e lo loto lava na ilo statou loa wa iai. Pei tai o le tātou wola umi i nisi o i tātou i so se tupulanga. O le iloa foi leo le atua ma ola ai wha pei o e ua iloa lea poto. Toi foi se mawhauwhonga i upu ia na whaitawina. Whai mai o le atua e ona lava au. E mua i ngā luenga uma. Na wha uina au a o le aise lalolangi. Na wha naua au a o le i wha vaina maunga. Na o iai a o wha tū mauina le langi. Na o iai a o fuafua tua oi ma tu sia wha vai. Na o iai maia o au lava o le tofunga. O ai, o Yesu Keriso. Le poto le ma le mea lilo sa nā tia le atua mai ante i tātou. Au lewa au mai e Ioane le ata manino, whai mai sai le amatanga le upu. Sai le atua le upu o le atua foi le upu. O ia lava sai le atua i le amatanga. Na ia whai o mea umalava, e le ai foi se mea e tasi na whai e le i whai ia, sa ia te ia le ola. O le ola foi o le malama lama le o tangata. Ma o le poto lava le wha le atua. Pe ona tā ua foi le apostolo Paulo, i le kalesia i Korinito ai peitai, o e ua wala wina, o i utaia a toma e leni, ua whai ke riso ma mana o le atua,
ma poto le atua ia te ilatou. Wa vea i foi mo tātou poto mai le atua, le amio tonu, le paia, ma le whao le tanga. O le nā foi le ka le sia i kolose, fai mai, ua ia uma, o le poto a toa ma le malama ua lilo ai. Leu tā pua e le nei tai au. Ua to mua lo tātou wha manatu o le poto o le atua. O le ase matua ua tātou iai. A o le a foi se poto ua tātou iai. E mawhai ai o na tātou wha manatu le nei foi tau sanga fau. Wa ai sao lava ia Yesu. Po le ana ia o ao mai ma whaai loa mai. E ala i lona soifu ai. Ina ia wha pēo na tātou wolai. Whaai loa le nā i lo nofo i lalo. I lo tu i lunga, i lau savali. E whaingo fia lava o na i loa ai tā ua. Po ua ia i tātou lea poto lea tua. Le nei tau sanga ua amata. Wha manatu lea tua o le poto. Se o tātou te talo. O e lava o lea tua o le poto uma lava. Le mata i sau o le fōfuanga i mea uma. A ua whaalia lea poto i a Yesu. O le ali i ma le whaola. O le anganga foi lea o le loto whaafetai le amatanga o le mātou whainga malanga o le nei tau sanga o savalia. A wāua e whaailoa mai le poto o lau fio. E whai ma whaato muanga o se au o nanga. A o se tau tua foi e tusa ma le ola whao ngā ina. E peona e wha amu ia mai ai le tangata i lana savali. Ia tonu masao i o lavaluma. E peo le tala le lei o le aso o tuanai. Ia mātou wola i se o langa le lei. Ai le o le leanga. Se o langa o wha manuianga. Ai le o le mālaia. O le loto whaafetai lava lea. A wā o lo poto ua māfu ai. O le ola foi ma se mālosi ua maua. E mōli mau ia mea e whai ma wha manatu o le poto o lau fio. Ua mātou uola fia fia ai. O whaadia lava lo poto e ala ia Yesu. O le mitanga lava leo o mātou wanganga. A wā ua e wha mangalo ma wha ola ia te i mātou le tangata ang sala. Mātou te o atu ai foi i lau fio i le loto maulalo. A wā ua silinga lava se i loa o lea poto o lau fio i o mātou o langa. Ona o le ang sala. E sala foi le ngana o le ilo ai se poto o lau fio. E sala foi lo mātou vān no fuai o le tasi o le ilo ai le winga o le poto. A mata ai la mātou savalinga o le nei tau sanga. Ia whailawa i mātou o se whanau o e wha mangaloina i lo poto. Ia e to e wha fowina i mātou i le lava poto. O le utino tangata lava ina i whai matau langa o lo mātou wha mangaloina. Le atu ai, whailoa mai pēr lo poto mo i mātou. E matu ai le tuu ma le iloa, e fia ai e ngālulu e pēr mo lau fio. E mātou ta mau ainga fo i le lava poto, mātou te malo losi ai e tau fituli, ma le whaalongo ti ngā, e tau pati le sini o le wha moe, o le tangata wha tua, o le ola lava lea e wha vau. So soani mo e o mawhatia i pua ngā o le o langa nei, pa i atu i ai lo file mu, wha mawhana whana wha matalaloto i e o whanoa noa. Pui mai lo mātou wola i lo saunga le mu, wha tau ma mauni whalewe lave e onu tupu mai. Ai tātou ma oe le nei aso i ona fuafuanga uma. E uai le aso i neua pō, o lo tu mau pēlo wanga le leimo i mātou. Lo suafa Yesu, le poto le atua, wala atuaila mātou te talo. Amene. Tātou sauninga lotu nā, pe ona whaafonga iai na tāpina ina lea le sunga i le whewheu tu ina, Reverend au whanga whaafia ma wala i vau, e ka le sia whaapoptonga Kerisiano Samoa i Kenos Creek i Polilua, o le toi le whaaftai tele, sunga le tu ina, sai o le tātou sauninga lotu whaaftai o le nei tai au, ia e tō matau ina i fo i le upo le nei tai au, ia fuafuanga ma whaiwalo filima o le anga ia tuei le tātou watanu o le nei aso, tai fo i mo le tala whaamanuia, e meisho le whaamnianga mo le tātou atinu ia mo le nei aso mātou whaamnia tu fo i fuafuanga o le awhianga iai, whaafetai tele lava. Se 45 minute o te anei le tu la fitu,
O le viinga o le tua, ia mawhaangasolo toi le tātou proklame o le nei tai au. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Le foia so se mea e tā pāne atua e le umane nganga whaapitai le atua le anga malo ia e le au perfecta pelo e kaku ki le au ia mai luas aia le avo kou sira sira maku wa aia Lale! 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 Tawia! E le ia se le fia i fo i le tu. E alanga con le fia i fo. O le mole malo so le ola i uranga le no.
ai ko wi fo ia. Oh, tupu. Oh, dai. Ah. أول سير البس Ah!
o le taia. Siu fofonga o le laumua. Aso ngafua i le aso foraile. I le fitu i le taia. Ata o le taia. Ya, malo le soifua manuia le tātou tinu afa lo le fitu ia e patatulo ma le tātou ata le tae au. Ia, toi whamalo ma toi whatalo whatua le tātou tinu i lātou fo i wa amata fo i ona ki mai le lātou le tio whalongolongo i le tasi ono tesi ma le tasi whamori si whonga lau mua i Wellingtone. Ia e mai se fo i le tātou tinu ua mafuta mai fo i rungo tātou pe ngata whailangi i le ngata le tātou app o lo whonga mai ai le toatele. Ia e mai se fo i o tātou Facebook ma le YouTube. Ia le taimi o le tae au. Malo le soifua manuia. Ya, vi ele lo fo le tu o fai fo on tatou toe. Ma futa fo ni nei tai au. Ya, ma le tau tua fa o pe si fonga lo mo. Talova foi. Ma lo ale usu nei tai au. Ya, ma lo la tas fa tai le iwa. Tatou e filo fo yo lo mo pe lo taola. Yo. Tu lo fo yo lo fa pena si tatou tunu. Ya. Yo lo mlvia ya ai e la foto tonu nga ia o lisi fo yo lo o luita winal fo longa. I me tu po le so fonga lo tatou ya ma lo lo o ma. Ya, mo ni va tai. Ia o te sau. Ia pe to i limo i le fitu. Ia le mana ia fo le tu ta vale. Ia pe fa malo mai tangata fo le fa e mai pu ta vale le fa pe o. Nai tangata la yo le uso fa ngal venga. Ia le fa ta lo fa mai e le vala mai la ta lo fa le fa e mai pu le. Ia telet. So o ana ta vale lua. Ia te fo le mana tu fa pe o le tau nu i tai le tai min le. Ia fa ta lo fa tu e se le to le lei. Yo, tu Johanne ya, ia fa e mai ia pu tu ta vale. Ia mai te lo ai. Ia na tu te fa ngolong mai tu ta vale. Sao le ia. Ia ila to umana le tu ai ngal wenga le to. Fa e mai pu ta. Ia o to pel le al ta vale. Ia sao le tai au I Kenneth Creek kala u sao ngal. So no fo ri ila lo la au nei na I mo valolo. Ia. Pil dia va pelo for de malo wale fa sao sao. Ia o lau tau whawheso. Wa le vela le ia. Ma le mawhana. Ia ka pele fon kokola la po ala. Tama vole le pe lima lita le. Ia ka pele ia te pili ngol mitia. Ia tai au po. Tai au po. Ka peso. Ia se foi ta ngol tai au la tau. Ia mo to wa to tua. No le mata mai java. Te vele ata pio. Fia al tangata la mela fa ia. Ia te lovo. Ia al mea fia tangata ia al mea mono fia. Ia pia on tatu fa manatu. O ha me te si le fia mo wailu fia. Se fai. Fai. Ai will tom fai fa no tai au. Me foi le mata tom fai a mata dia du tai au. Tatu tari fa tas. A mata fia tatu fia au ngalu. Ia me se foi tatu po kala me ole atol tar si fonga la mo. Pa walo na le fa le tono o vangale fe si usola. Ia. Voilà, po te le fon ko. Fai nei lo soi fo malo al fa malo si tai foi nei tu tausi o ki me voliti o ya ma fa fo mai malo la ver soi fo le ya ai
Whaatalofa atu I le pa ia man mamanu le tātou atunuu. Ia le sua I o whailaunga le tala le lei. I so o se whatawhai taulanga whaaftai mo tātou sanga mo lia. O lo mana tua I pēa le nei tautua. Ia o lo au ngā mo le tātou atunuu. So I whaafengainga. Ia o kare si e umalawa. Ia e whaatalo whatu mo le nganga whaalalo. Nei matua tausi, nei matua mātutua. Ia o lo whaafonga mai tonu ainga I le tātou wala leo whaalongolongo. Le si fonga la mua Wellington le tasi ono tesi ma le tasi fa mo pa pe foi nai matua matua o lo fa longo mai tono fale o tangata matua o lo tausia fa pito ai la to ia la foi manatu le tato programe ma le tautua o lo maua pe o to fa silinga malosi ma le fia I le taia ma le taia ia e te fa fonga mai ai tato programe I lau lama ngan sa mo fa pe foi nai na to fo o lo mafuta mai fa longo mai tono mo tanga ngase ia o ngā fo I tātou proclame ia e moli atu tono mo ta o lo tausia ma o tau ia e mawai o tau fia ia o le lolo le tātou tinu I nā tau fo I wala usu neri tā au I whiau mga luenga o lo fa longo mai tono ta avale lunga le wala e fa tālo fatu ma lo le usu ma lo le fa ma lo si ngā luenga ma lo fo I le alo fa ia inga ia o nunga fo o tātou penga te whailangi o lo mai moa mai ai le to tele ia le tātou Facebook ia manatua ia nana omia o lau like ia le tātou Facebook ia ona tangolo le share tātou proclame ia ngā toe matamata I list taimi ia whapea whainunga le tātou YouTube mo le taimi mua wa e mai moa mai ai ia o le tātou ngō le tātou wala leo o le si ufafonga o le lau mua I Wellington ia subscribe ia whapea le taimi mua ia ona tātou eva tu I lau lea ia o lava ngata anga nei lau langi ia o lo tātou mafuta pe si ufafonga lau mua I Wellington Hallelujah. Ia pio le ingoa e whaiana whatau inga I o le Samoa Capital Radio. Ai, o le isi vangoelele ia nei tātou ainga I o kilani, tāru sia o manuia o tau, ia o le hoi lapta ia nei ti munga I le nei aso ma o tau, ia o le matahala le le ia ma, wai, atawai nei I ainga. Taula e hoi tātou ia I Samoa. Ia. Te vai ia inga e pe o le taimi lea o tātou whanau. Lango o mai tatou matua. Moi. Pea o te me ini me tupu le ainga e te vava ai e o matua mai whalango I me uma la te whaisa. Vai whainga luenga nei matua. E whai umanga luenga e fuafua I manuia pui a whanau. Moi. Wa o tau o mele o lea whātu. Ilo pena I whai a whai sa moi a whai o whamalia. Alu umane luana na. Ai o se so o atau sang. Na tatou ian whai a o whamalia e te whainga luenga nei matua. O le pui whai me ia manuia I whanau leo whanau pui. Ai renga teino me tō tino le ainga. Moi. E o I me whawhanga. E le malo lo I le au maripo teino le whale. Moi. Whapena fo I la teimi nei o lo longa ia whai nei iau gilat. Ia. Ia la ngā lulua nei matua. Te lo fo I la malama whale whainga luenga. Ia o lai le o la tō I whainga luenga o la tō whai wha mamā whale. Ia ngoro futau le le ia na nafi ma le asomalo o lo. A le vai atu fo I o le tele wa onga iau gilani po anga uma iau gilani. O le tapu ni e whatoa ele aso fitu o Februari. No inga la o le aso fau I le aso lua. Ia. Ngala malo loa onga tele wa onga iau gilani. Ia o no ia ila tō I la pta inga foi. Ia o no fa lave tu fa fose. Ia. Na anaia, nei famnatu. Ia o le masani onta na e famnatu fo na fin numero foi dia. Este foi tu e famnatu mo si vai ngale o kiran. Ia fa pio fa ina lo inga o lumela ina na mai le Ministry of Social Development o le ovalu selau. Fa selau. Ovalu selau fa o tasi o bili ai ma fa ilo I vai ngana mo mil so ni mo se wai ma se tu longa tau mafa. Ya, ma lo va tai. Nela tatu pese lea. Ya ma tai ful tatu proclame, ya tatu ma fu tatu ai fo inisio. Ma ya no so le ma tatu talo tau. Ya fa nga so tu le tatu proclame le tai ya good morning. Ta lo falava. Siva mai, lue o mai, lulu o lima. Siva mai, siva mai, lue o mai, tata mai. Ata mai, ata mai.
siva mai, siva mai, siva, siva mai. Pusi lau panga mai, tango pa, ata mai. Ata, ata mai, ata, ata mai, ata, ata mai, ata, ata mai. Talo fatu, mahalo soifua e usimel fafonga le tala o le tau, to mua tu al tatou tala o le tau iau gilani, le foi valo ia ti munga o le aso le nei. Whamena tōtu po i ma whailo atu ia vaenga ia mo utou iau gilani. Wellington e le so ia e paolo le aso le nei. Wellington e foi le aso hatai ao, stofi, ma le stofi ia e ieina i timu. Le aso foreile, e ina timu a matona langi le makilia le tau le stona i to ulufo ina timu ia e paolo le tau i kapiti manu tu whanganui matau naki e fa perfoi ia Wairarapa Hawke's Bay matau po e paolo fo le tau i le so o Marlborough ia e to ulua a e langi le le tau i Marlborough i le aso le nei o le eve vela i nuu na uta uolo i e le sifulima fa asolo atu ilunga le sifumale valu e a mafanfana ia wo tu nele maulunga i le lua se fulu ma le valu i whanganui lua sufitu manu atu ia lufuru ono lo ia i le tele o vaengau ona ia ai munu o na utau nei au Kilani, Fitianga, Thames, Hamilton, Tauranga ia o Rotorua, Whakatane ia to ulu ai ti munga i le aso le nei ia tele ana paolo le tele o vaengau le motu i matu nei o le motu i saute, ia o lo valo ia e langi le lei pito i lunga o le motu i saute. Ia o le motu, o le pito i lalo o le motu i saute le Queenstown, Dunedin, Invercargill. Na fuiva ia le mata le lai le tele o teimi o le yaso, o le fua le mafanfana, se fulu lima i Queenstown. E o le ea vevela e lufu lima lo famawina le soni, lufu whakala i estete, lua ono o ia i Queenstown.
O leo te renga le atu nei aso i o le pito urunga le motu i matu nei lei au kilani. Ia malingi fo i ti munga. Ia leo te renga le atu no uforing mai paolo le tele o vaenga le motu i matu nei le motu i saute e vai ele matau le la. O apia e yeina i timu le aso le nei luas fulu valu fu le vela lufu lima le mafana. O le angoto i fo le lai le so Wellington i le toi fulu 5 minute i le iwa na nei le po. E o soa i le la tai au luas fulu tonu minute e te aileono i le tai au a tai au. O le fua le mafana i Wellington i manu tua oi. O lo ia sifuru fa solo i lunga le sifuru ma le valu. O le ea vevela e luas sifuru ma le valu le vevela o le ea i Mastone. Ia Wellington e maisi no ula talata ne iai i alo i lus furu lua, lu furu tolu, lu furu fa. E luas furu valu fo il mal vevela o le ea. I le aso nei Upper Heart fa pia fo i moi woinu i mata e lu furu valu fo i le ea vevela. Tua manaia. O le tala o le tai mo le au whangota, ia pe le tai le toi sifuru minute i le valu le tai o nei Wellington. Ia lau whaasori le pe le tai, sua le tai le lua i le awauli. Ia ona toi pe leo le tai le tia o le valu na ne le pou. O li lua sua le tai le afa le ono i le tai o nei, pe le tai le tia le titi o le afa le sifuru lua i le awauli. Ia ona toi sua leo le tai le toi sifuru lua minute le fitu i le fiafi. Tala leo le tau ma le tala o le tai mo lo tau se fia, ia ma lo lava, e mo la ula ftupe, a lo langa lei. O le sui mo le tupe mo le nei aso, ia mo le ula ftupe. O le tupe sa moa, e tala ono sifu mo le tupe sene. O le tupe fiti tala tau sifu mo le ula sene. O le tupe Amerika, e ono sifu mo le tupe sene. Tupe Australia, kama wina le so, e valu sifu mo le ula sene. Tasi tala New Zealand, mo le tupe sa moa, mai le fa tupe. Tala ono se furu man tupe sene. Ia, lo lava le ana lei ai ni Samoa, ia manuia fo le na fo ina o se nene le yaso. Ia o famiano aso i fua mas fanau. O lo iai le tatou whamanuianga o le tai o nei, ia i le as whanau le ua tauli maina le tatou ofisa. O le alofa ma le anga le lei tausi mai o le atua le tama le au au lia mai ei ma le fia o le so tolu tasi o Januari lua afe lua tolu wa atoa i le 5 tasi tausanga o le tamaitai o menu nu au sala feangiai o porirua o menu nu au sala feangiai o porirua e whamomua atu ai o uso o Liliane i Brisbane, Australia, whapelu tuangane pele, Kennedy, Mason, Malwhanau, Diana, o Tofoi Pupu, ia ma solo Malwhanau i Ascot Park. A whaasin sili ai le alofa moni o lo tina o fualili seu malo i yaso uma. Manuia lo ulumana i whapeanga luenga o whenga ia i maoe. Tātou tatalo malwhātua tua, ia lofo ke riso lo tātou li whaola, e toi maua i nistau sanga stele, tātou sai malo ni whirangalo. Ia manuia tele le aso i fua, 5 tasi tau sanga tu mai tai leo menu nu o usala whiang iai. Ia manuia tele lo was whanau, ia mano lavana so i fua lei, ia le emaili na, aso whanau at samocapitalradio.co.nz pia mai se as whanau whaftai. Ai o le tus faitau, ia mo i tātou e fia faitau tus pa ia, ia pe o maumtu fue. Mo mai lea ngā luenga o lona mta upo e lua, lona fai upo e fast food male fitu, ia pe a whape o na iau au tawhalau tus pa ia. Ua la tau vivi i atu i le atua, ma ua alo faina e le nuu umalava. Ua whao popoina i le ekalesia e le alii aso faisoo, ue ua whao laina. Ua la tau vivi i atu i le atua, ma ua alo faina e le nuu umalava. Ua whao popoina i le ekalesia e le alii i aso faisoo, ue ua whao laina. Manuia tele lava o tau aso i fua le nei aso, le pese nei ma o tau. So ma wana fai le atua ai ese ai ole nei aso malona taua wa ato ai se
si tau sanga fa au popo lo so I fua Ono le lofa o le atua Malana pule fa a so I fua O ai e le tangata wai o manatu mai ai Le tele o nei tau sanga wai a foa I mai Fohi le atua le vi inga le faa manu ma le faa fetai Aua ua ono mea matatau ai Ia manu ilo wasa whanau Ia manu ilo wasa whanau Ia faa manu ia le atua Ilo wasa whanau Ia manu ia te wasa whanau Ia manu ia te wasa whanau Ia wha manu ia le tua I tō wasa whanau Le atua e le mase ualo na fina ngalo Asa moli moli le nei aso e ale le tatalo Le atua faa fofonga tatalo O le atua e tali manao O ia fo'i e mali e ai O tatou manao O faa fita uli fetai ai le o langa Mai o le tino e tapa tau tali ai le malanga Pawhetai I le atua I lana wha malo Longa mana Mai malo si ai maula I le tele o nei tau sanga Ia manu ilo wasa whanau Ia manu ilo wasa whanau Ia wha manu ia le atua Ilo wasa whanau Ia manu ia te wasa whanau Ia manu ia te wasa whanau Ia wha manu ia le atua I tō wasa whanau Tele o au me alofa Ele ai se me alofa Siri nai le mana vaola O le fina malo le atua O le tia e le maseua Awa e wha I fo I le moto Ai e toli fo I le matua Mai le tau pati mai o ai Venga wa ai ai e mamana le atua Tato tatalo ia wha o popo ina e le atua O nisi aso na se mana o lau atua ia whai a pelo fina ngalo Ia manu ia lo wasa whanau Ia manu ia lo wasa whanau
E fatala fatu le tunu ma lo sei fo smel fa fongo va va ile I nei tala fo il tala fa sol pito lo langi me tupu le so ile so tolu sfutasi Januari tau sanga umavai. O le sol tau sanga te siono ono o le tangata sua fa ya Kai Fawkes. Le sa tamu fai e fa pale fale o le parlamene a Peltania. O le sole na sauni ai sala leoti pe sisi tulo. Ia al melau tu ia wa oso ane le ile mai lunga o se fa pe o le scaffolding nylon le tona. Ia mamari wai. Ia al mef tu langa fa le tonu le ye nei. Tau sanga umai fa ye me fa papa. E ta o le aso Kai Fawkes. Al mesa fa le ile ele o smel le. Ia le foi an pule lonso I fua. O le tau sanga e tasi valu ono lima. Na pasia I le Kongresi Amerika. E te unga lona sifuru tolu o le nato fa vai. Ia fa lea o ngai nai fa inga fa polonga. O le aso le nele tau sanga e tasi iwa lua sifuru tasi. Na urua I fa tautaia I ni usila ia le aunanga e ta o le Air Mail Service. Na fea vea ia I tusi fa o ngā ia I lungo le ea. O kala I stete a ngā I Ashburton ma Timaru sa urua I whatautaia I le au unanga I le sol tausanga tasi iwa lua sifuru tasi. Tausanga tasi iwa lima sifuru tolu o le malolo stele o matangi, ma timunga, ma le sousou o le sami. Ia nā whaina te leino fuanga mau la lalo nuuna I o Belgium, le tu I sauti o Netherlands. Ia e pea ma le afe valu se lau la tau na afia iso I fua I le so. O le tausanga tasi iwa lima sifuru o le presidente o Amerika taimina o Harry Truman. Na ia whaasala la wina o le amata o na ati na e Amerika ia to inga pomu le ta o le hydrogen bomb. Tausanga e tasi iwa ono sifuru valu le so na tuto o tasi ele nu leo na uru. Mai pulenga so whaatasi a Peletania, Australia mani usila. Tausanga tasi iwa valu sifuru lima I le so o le presidente o Afrika I sautele na taimi o B.W. Botha. Tui natu lewa no ia Nelson Mandela e saoloto mai ai. A ia tau mawhai ina ia auani toi hali ia ini vevesi I le atunu. O le tausanga ruafe, o le li I fomai o Harold Shipman I te tonu o Peltania. Na tui natu I le whalipuipui whasalanga I leolanga atoa. Ea ona sifuru lima tangata mama ina ia whao ina I leoti. Mai mauto mai maripoto. Tausanga taisi iwa sifuru I le aso le nei na tatala ili whale ingol McDonald I te tonu o Moscow I Lucia. E whapea mai whamaumonga. Talu lawan whaavail whale ingol nei. O le taimo mua lea ua matua mutu mo I tangata I le tatala ina o le nei whale inga I te tonu o Lucia. Pe a fua I tatala ina o nei whale inga isi atunu o lalangi. E a tate mo le maufu teitei sa mo I le aso na tatala ili whale inga ni o le McDonald. Na o mai le kiu I lalo le wati. Al McDonald e tu maang wha na ili sila fia umai le atunu. O le sol tausanga dua fisfuru lima na vea tamai tai ta polo o Lydia Ko o ni usila. O se tangata ta polo mua le lalulangi wa ia ausia le tūlanga mua. So se tangata polo o li im tamai tai. Tangata pito sili le na lai titi lalulangi wa ia umiel whailonga tūlanga mua. Na ole se fulfitu o na tausanga I le dua fisfuru lima. Ai numero tasi lo lalulangi le vaenga o tamai tai talonga tanga polo. Tātou talana, te maual whapoponga tai masan, whaftai lawa. Malova tai, o le ua toe 2 minute ia o na tāle o le valu. Ia, na, wa le taimile na o le tala lena mai tātou tala mena tupu tala whaasol pito lalangi le tau mai ele whale inga leo McDonald. Tālanga I Samoa le aso mua. Tawa wa ai atu hei, Esa ele temi na nei. O nei. Mas na u fenga luenga nei pia le sto na ina talai. Sa. Ya, la uma na vala la tale fale. So te rora il poloka to al mangfala to McDonald temi. Ya, saure ki o ma ile watu nei si ki le tu mo ne tiu tele o leo. Foi wala na o no tala fa sol pito la ngi de so no Lucia. Ya, o ni usila fo inei polilua. Polilua le no mo ni usila na tala fa le ngana McDonald.
O nei ai poli lua na mo ta tala le McDonald's ni usila ato. we fai ngā pori ani. Nela na deve vesi mai si tu ni usila pe o nei ana mo ta tala. Ia se vai la ia o jou ia le to te. Na la ititia porua. Ia fai la le tala va au I tala ngore fale ingale isamo. Te va ai le fio le to tele o takata. Ai ja. Tu sono le o le fasa la ngole la tu TV. To la na suma le fa ngale pu le suma na fa te le me pu ata le perka. Ia se ata. Ia se ata la tal perka. E fa pela TV por tele o TV le fa le lus fulu fast fulu limas fulu inis. Sa wale perka kava a to le TV. Ia? Wa mtole lu fa tele ale ata TV. O le ma fa lo tangata e o mai le McDonald's. O le tele foi la le o perka le la. Ia. Sol te vai la le fai tio. O tala la ia te fa longo le teme. Sol. Se vai ala tu nei le TV. O ka se la popo. Ia. Ia le o mai ka mai fa. Awau te no e tene ia le tai au le isa tupe wa le so mo mo. O tala moni la ta wa e fai o le kiu ia va pe. Awa o lo tama fofo o la e te ma fofo pe le o me ai o le fale ingale le ngato le tongota ia ele ma o le tangata sto tele ia sa va pe mai mauna ta tu pe ia si la ma de api dati ta ngo fier kale mal sapsui ai o melo na tupu ia te vai le fasi o to tele so la fa te fa se o melo TV walo no wingo isi ai na mo te mi mo mo no ma tu a pe to fa pe to lu fa pe si a to mai fa fo le pe ka tele la ia o le si o le tele o tangata na tu le ki o le tina ma tu ia se vai o me to dia sa tina ma tu ia pia o na ato e watu le fale ia fa pe furuta me te le ainga ia to fumale ia mo la sa wa pe ia sa le fa ta tu le pe ka le o le to ina to maiti sa wa fa pe ya no le wo te mo tani telefon ya mena na tu puele ngalo tala ngol McDonald's mo Te tonu o lo ye pia whaamnianga le tua ilu tātua tinu o nei fo i aso fau, o tātua o lia e ala ilana te singa. Alo mai o se whaopoponga o tala mai Samoa. O se whafoli tau tau so i whanga i tau o loa wa nga i eile nei vai tau i Samoa, na whaeloe le whionga le ministau ngā luenga mati na e te teli te tono le pāle mene, le whionga olo a fua fiti va ai. O te tau na sila Samoa le whaio sana ia lamba va ala o loa, e whai tie le tau a Tuesday o loa, ma le tau ngatau le swa ua iei nei le lanulangi. Sau no olo, o le Tuesday o le pusa o loa lua se fulfutu lon te lepo le container lua se fulfutu, sa sidi la ititi atu ma le tolu a feta la, peitai o le walata nei i le 5 feta la le tau, ma ua whape na fo i le Tuesday o le pusa o loa fast fulfutu lon te le walata atu i le fitwa feta la Samoa. Mai ua vavalo le whionga le minister, o le ale ngata i le tau pusa o loa i le anga i atu le rumanai, e si i tia pea ma nga i lava i lunga, ai o le tali o ia whaafi tauli, o le laa leo le malo e whaisa isi ngā yoinga, e pei o le iai o sana ia lava wa ala o loa, e mawhai e o na whaapalasi le tau pusa o loa mo tātou lava tangata e meise o loa si a toa, ma mawhai e foi, o na whaaton tonu ma whetu na i le tau tiu te o pusa o loa, ao tātou lava tangata whaipisi nisi. Ua whailoa le whionga le Swimming's Town tanga luengo pisi nisi ala manuia maleipa, le whionga toisu sulu Cedric Kupose Schuster, vaenga te tele tolu ua tau ta ai le soi whanga maolo ua awina mai atunu i whafo i tutono o Samoa. Na whailoa le whionga toisu sulu, o loa uma ua awina mai whafo, ua whesu ia i le telo tau o loa e whaatau mai i Samoa, ai meise o le tau ua whaatulanga ina e vaalele, ma vaalau olo awina mai ai te tono le atunu, ua si tia fo ilo na tau pe o na whaailoe le whionga le minister ia olo a forfiti va ai, ma le vaenga lon tolu na ia whaailoa, e iai fo i matau whae e ilunga o lo nei po le tiute, pe a o ina taunu umai o tātou lau whanua, lea olo o fito i tonu ma le matanga luenga tiute matupe maua.
O ia vahenga na whaai loa le fionga toi susulu, o le tausanga lua festival ma le ono na pasi ai le tūla whono, e tu tala loa ai le whaatūlanga ina o tau o loa ai le atunu. Peitai e iei lava le malo si anga ma le avano le komiti whaatonu o tau whaatūlanga ina o loa, le Samoa Consumer Competitive Council. La tau te sila mai lo ilo te toa ai ni tau mawha, wasi i tia maa walunga lo la tau, ma wale tala fia ngai ma le tau wa whaatūlanga le au whaipi sinisi e whaatau ina tuel ma malu le atunu. O le whaamoe moe o ia o loa, ia maa walunga o le una ia maa loa si le maa lo. O ati nae ma le whaamoe moe le ngawina leo le vao ma le whaatoanga, e whao ngai nai o tātou lava lau whanua. E meise o le whaasawina o le ngāti whale, mo i ama whingo tani e mauti no le whaaiti tia le so ona whaalangolango, i o loa ia e awina mai whafolo o si tia lo lato tau. O le nganga fo ile o lo una ia malo si fo ile mtanga luenga o whaatoanga mwhainga whaiva, e na ia tutu whaatasi le malo matanga te taito atasi, e una ia tātou whaatoanga e ala le talo mua lo whaanga solo pea, ma whaatua na ia i le whaalanglang tele, e o loa awina mai whafo. O le isi tū le leo le whaalanglango i o tātou le walima, e whaiti tia e le toi whaalua tupe whaanganga le malo po Foreign Reserves, mo o loa e whaatau mai isi atunu o le lalo langi. Wa whana nati o nausuia le fono le ofiso whaatoanga Amerika Samoa le neiva yaso, e whaatala noi nai le pepa o malienga i atunu e lua o Samoa ma Amerika Samoa, e toi sila ia i ingan whaata tia e whaatau wa inga e tunu e lua, le sa whai le fontanga le atoa o Samoa. O le hafuanga o le fontanga, o no sa whaatanunga mai Amerika le ofiso whaatoanga Amerika Samoa, e whaata ma ia umai nai le uta wha mon au inatu se company mai nei Samoa, a nga i tutuila, e le uta a le whainga malango Lady Samoa le vai ason tenei. E le report le newspaper le tala nei o whaalia ai, o loa nga il whaatala noanga le vai ason le nei le mta opo, ma wha ai loa mai ai o na mafua anga. O le amtanga le vai ason ne wa amata wha ngā solo ai le wha amasinonga, le mata opo le tālo sanga a le fionga tu le epalupe sori aisa ele le malia le ngoi, ma le tō wha le ala le pule rimoni a yafi, e whaasanga le fionga le fong talai o le pāne mene, papali ili o ta euman se pao, e le whaate eina le tū maule o ila o mai ngā luenga le pāne mene, ai o lo ta oto se whai unga ma le wha masinonga maa walunga mai a au kusol tau sangan te nei, e wha le au ngai na le whai unga. E to olua lo ia lo tu lai ma tu ila epa maleala le pule, o le fionga ia fui mono ainu o ma Dr. Harrison, na ta ua Dr. Harrison e le wha masinonga, e fia tu inatu se mole maua se tamali i Samoa, e na te wha amanino i nai le winga, o le fia ngainga no sia i tu e lua i le wha amatai. O le fionga le antau le Sir Derek Clark o lo ia wha antau te i le mata opo le nei, ai o toi whai ngā David Fong, o lo tu lai mo le fong fitalai ma le loa sili lo wha sanga i le tālo sanga. Le no la wha lia, e taunu watu le tālo sanga, o lo tau sa ili ni lo ia mai whafo e anga ia le mata opo. Ma wato e tolo poa i le mata opo. O le tālo sanga le tasi a le fionga tui le epa ma le ala le pule, e le ngata le wha amalo lo ai o ila ua mai le pāle mene, ai ole le toi mawai o la tutongi, ma wha amanuianga ma sani. O tala ia mai sa mō manuia le ni aso lo tātou tunuu, whāsoi foia. Talo falava i telefone nei ale si ufonga le lumua i Wellington. E o mai nei ele i mawhai ono manino mai se ata atoa o le afianga taulu te mao ainga o lo longa matawhenga mamahwa e pei o nā whaina i au kilani ma se vaenga tele o le motu i mātu o New Zealand. Pei tai wā tangia mai se ata whaata i tai e pei o na iai se manatu o le whaalapo tonga lau whai pisanisi au kilani e tusa o tūlanga nā whaina o le te mao ainga ona o ia lo longa mamawha. O ti mua mamawha ia na mafu ai lo longa matawhenga sa hawhia ai lea vaenga o le tunu
to wha tangata ua mali liwai, ma le tele o whale ua whaata ma iai, ma le fitu se lau mauna tupu o isi whale ua motu si aile ele tise, mai o loo tu mau pēo na wha malu pulenga i taimi o whaala wha fuasei au kilani, wha pēai ma le tu malo le wai taumo. Wha iloa mai e le pule sidi o le whaala po tonga la wha i pisinisi au kilani o Simon Bridges, o a fianga o ta whenga malolonga, e ono whai tau 4 miliona tā la le tau, mō le wasenga o le au whai pisinisi. Wha alia hoi e Simon Bridges, e tele manoa noa ia a fianga o lolonga nei mō tangata o au kilani, ai o le a fianga o pito matu ia, o a fianga ia taul te mao ainga, mai da tau na wawe whaia ia i tau mwhainga, ina ia toe whaafoi i le tūlanga e maasani ai, ia le ati na e o pisinisi. Sa whailo mai hoi e le company Insure, le AA Insurance, o se whaarabelawe whaale nā tūra o pito i te lele nei, ua o lātou mōli mawina i le tono New Zealand, e se mai ai le maafui e lea nā awhi aikalai estete, mai o loo masalomia, le sili atu le fia se fulupo, le fia se lau miliona tā la, ia lona tau. Ta ua hoi e Simon Bridges, o le a omi sa taimi e tau toe whaale le ai pisi nisi ua whaalenga ina i le tonu o le tu malo au kilani, ai o loo iai polenga, i le ono tāpu nia tu mau nisi o pisi nisi, ai o moise lamati na e sa tau whaale tonu, a o le iadi li mai tā whenga malolonga ia le whae unga o le vai aso taruai. Whaatalo sanga ina ia Simon Bridges, ia le pule nu o au kilani ia Wayne Brown, ai whaapea fo i male malo tele o New Zealand, mo se soani tau tupe mo pisnisi e le aini insiua, ai ua te le se a whaina ona o lo longa nei. O le mahotol te mai tai sa vea te roi nei mo pāre mia ia Jacinda Ardern, o se tasi lea o le tele o whale nā whaina ona o lo longa ma tā whenga ma mawha nā whiai au kilani le whai unga le vai aso. O le tūlanga sa whai loa e le pāre mia ia Chris Hipkins, i se talanoanga ma le au whaasara lau i la so nafi. Ta ua Hipkins, sa o la ua talanoa ma Jacinda Ardern, ma whai loa ne ai ia te ia tūlanga, mai o lo ia mo fo i whautuanga ma tima inga mai ia Ardern i le tele o ma ta upu ia o tūla i mai nei. Mai o lo whape ho ina fiso swani malosi ia Jacinda Ardern i le sa ilia fiso swani mo tangata o lona i tū malo i Mount Albert, lea nā whaina o lātou whale ma lātou meto tino o na o ta whenga malolonga. Whaalia mai fo i le pālimia, o lo ngā lulue te ngata whainga luenga uma i le ayo au kilani, i tau mwhainga e langolango ina i te ngata o lo o a whahina. Sa whesiri ngia fo i le li pāle mia i sona tā ofi, i le tali atu o le pule nuo au kilani malana pulenga i le nei whaalewe lave, mai ta uai e Chris Hipkins e le o ia o se whaamasino, a ieilu na teli tununga, e matua to o tele te ngata au kilani ua le o fia ia Wayne Brown maana ngā yoinga i le tali atu i lo longa ma tā whenga. I le teimi nei, ta ua mai le matua pisi o no whanga tūru tonu i vaenga ese au kilani o lo maua mai efeso swani ona o le to o tele o te ngata e mo o mia i ani mea no whai a to fo imanisi e mo o mia i ani mea lofa a wā le tausinga masani. O le no whanga tu tonu i la aunga o St. Leonard, o stasi lea o no whanga e tolu o whaawaina, e a ngā i te ngāta e mana o mia se whaso swani, mai to tele te ngāta o lo o whātu la lātu taimi e ngā rurue ai, mo le tuwhai nātu ai o ia whaso swani. Whaaria mai e le pālimia lango i a Carmel se puloni, e to tele ainga ua le aini mea no whai le taimi nei, ona ua whaalenga ina o lātou whale. A o isi fo i o lo mo mi wawe se whaso swani mea tau me ai, ma isi tūlanga masani a wale tausinga o le soi fua. O le to telo te ngata, e le ngata ua whaatama i o lātou whale, ai whape fo i ma lātou tāmale, ma isi mea tō tino au ngā. O le no whanga tu tonu i mangele, e si dia le lua se laula whai o te ngata na o atu iai, i le sa ona o le fia mauai o se whaso swani. O stasio no whanga, tu tonu whape nei sa liputia mai, le taunu ua tu iai o wha ai mai te ngata fia whaso swani, e o fia ai moenga, o i afu, lava, ato ai fo i mase e mai. E le taimi nei, e musu le pule nu o au kilani le li o Wayne Brown, e wha ma vai mai lona tu whinga,
ai o ia holo mai le whaia leo se suenga a toa i le tali atu o le pulenga o Aukilani le Sfreile i ti munga o pito i mamafa wa whaina i Aukilani i lona tala whaasoro pito. To tele te ngata ua lātou whaalia o le tau na whaamawai li pulenu o na e lea ngawaa e atangi ai lea i le tuwai ma le whaale tonu o lana tali atu a to ai ma le pulenga o Aukilani i tūlanga o mawhitianga o tangata i tā whenga malolonga ma tautia e pei o na iai. Whaalia mai e le li pulenu ui se whailo inga ma le autu stala nafi o le suenga le a whaia o le a sila le toa ai i le tūlanga o wheso o ta inga ma ia malona ofisa i le taimi o le nei whaalawe lawe. Whaalia mai e le li pālemia ia Chris Hopkins sa whaatalusanga ina Wayne Brown i nisi tangata whaingalunga whaao pōpō i le mata tātou wheso o ta inga a wanga luenga ia o whanga solo i le tautoe whaale leia o me o whaalenga ina i lo longa mata whenga. I leisi waenga o le tātou tala, o ilo ina nei le malo o New Zealand, pe de tau na toe sii i le tongi au pito māua lalo, a o whenga iei le atunu uma whainga tā e māfua mai le māulunga o le tau o le soifuanga. Pei tai o lo o te te mālosi i le tu a ngai o le pālemene, a toa fo i mala ua te mamai i mata upu tau le mao ainga i sea fuafuanga o na e manatu la tau ia o le a tidi ai o na alu lunga le tau o soifuanga whape fo i maoloa i le tonu o le atunu a toa. Teimi nei o lo mao lunga le fua ua o i ai le tau o le soifuanga i New Zealand mai o le tausanga ua mamae le asa tau mo whai ai le whale tupe tu tonu o New Zealand le Reserve Bank e si tia i le tului o tupe ai tā lafu e tau whaiti ai le si tai o le tau o loa. Wa uma o na whailo mai le li pālemia ia Chris Hopkins o le a whainga tā i a nai māsina ia o lo o luma nai nei mō tangata uma ona o le maurunga o le tau o le soifuanga. Pei tai o lo hua le malo ina ia toe si tia le tutongi au pito māua lalo. O le teimi nei, o tangata whainga luenga au pito māua lalo lātou tutongi i New Zealand nei, o lo lātou maua le luas fultasi tā la luas fulsene i le itu la, whaatusa lea i le luas fulta la sa iai i le fua na iai mua. O le fua whaal tau sanga o le tau o le soifuanga i New Zealand i le teimi le nei, o lo o tū mau i le fitu tesi ma le lua pasene. Ua mai tauina se pa u i la whainga o mai whau o le COVID-19 fruiva i le tono o New Zealand i le vai aso lea uma vai atu nei e tusai o le lipoti le tamai i le mtanga luenga ale soi fua malolo ina. E se fulu afe lima se lau waluiva la whai o mai whau sa wha mawinai ai luas fuma le valu la whai o e na mali liu ona o le wha mai. O maliu e pe o le lipoti mai le ne vai aso e au fia ai le to lua i Wellington, to tolu Canterbury, to lua Southern, to ono Aukilani, to lua i le Waikato, to whale Hawke's Bay, ai te itasi Northland, Taranaki ma Mid Central, ma le to tolu i le tūmalo whanganui. E se lau walus fuiva la whai o tangata sa ta au fia i le tonu whana mai, e au fia i le to wha i potu mō mai tinga ina. Ua liu e fuefu i le afi le fale ma mea tō tino a se a inga i porirua le ana mūro la tau fale i le fiafi o le sā. O le fale o le nei a inga sa ia i le wala le Te Puke Street i le pito nu o Ti Dai Bay mai na mū mai ma mea tō tino a lea a inga. Ua whaawa i nai se i tū lau whaabitoa i lunga o wheso ta inga tele wawawe e whaamautu ai fōa i tau tūpe mō la tau e fia wheso soniatu i mawhitianga o le nei a inga. E tolu ta wale fui musa tau ma whai e tinei le na iafi ai e le aise tasi o la ainga nā whahina sa ma whai o na ave se uma mai ma le saunga le mu i la tau mai le whale i le taimi o le afi. O Februari o le a amata whaarua iai le wa faula o pasese o le kompani o le Blue Bridge Cook Strait Ferries le ana taunu mai i le lau mua i Wellington i le sāna te nei. O le ngore nei wa fau o le MV Connemara e fast furuaso sa malanga mai ai mai falani na ui mai le kanala i Panama. Whailo mai le lii o Will Dady o le company o le Blue Bridge o le nei wa fau o le wa au pito i te lea to e sawa o wa uma o le lato company. E tu se lau lua se furu la whai ono potu mō pasese mai telefo isi vaianga ua fia i tono le maa
mo le whaangaina e pasese whe malanga ai i le wā o motu e lua. E o i le lima se lau la whai o pasese ma whai o na ave le wā whaule nei mai o le a whaatele i nai fo i ma le a wanoa mo ta amale ai mai se ahuta ai ma whai o na whe ave a iai. O le whai ule nā o telefou. Malo fa ftai fa fu mai le tinu fa pongo mo na ta tu telefone le tai ao ya mai se ta tu tala mai sa mo le tu lai fa fo ile tai nei ya ole fa pongo lo na lua ya pe ta pena mai le fionga la wano ati lawa ele fifa ma vai le pule no ki la ni ole sa lu ye isi tangata e au fo la to leo i le fa tongo tangata ki la ni por community au ki la ta fa ma vai no na tali mai tu la le fa lave e no longa eu ki lani mafaina e mata malo le yo le o ye le fio e le fa mava so ma tu sto ina ma tu a pe va tu tanga ta so le pe fa le fia i le media vo ia tu interview ma fia ia i mo i meli fo ia ma a mo fa tan longa fo i pe fa le ole tanga ta tu mai i taimina yo ta ia mi sia so se va engala ta tu le e ma faina tu e tala noa pe atu i fesili. Ia, al nala pi fa le fifi sto ina le al mole fai o fata tanonga lungo TV, bo se le tio e fa le fifi ina ia. Va vai lai fainga al pali mia fo ni sila. Ona tupu ole lo longa i aukilani mua al tama. Ia lele wa saule su enga le polvo lele ale ia naua wa amatan to lango ia tama lo e bati ale lip tanga te palota ia mon saule le ia ya le alo fa pe mo to yo kilani lo valo ia lava mafa fo ti munga le ia so ia nei vai nga ia e fa menatu atu pe ia le te ua alusta me te le onga o to yo kilani le ai fa to ia onga le sfitu o mala smalo lo verso le son fu le waitangi ia e lo ta mai ti le sfitu o le te le wa onga le amata el verso nei o sia onga fatoa ele solua le verso le sfitu o february mana ia tamaiti ia ta pena la ia wa fona matango nga o ni tau sanga ia sa o le ia o le tele yo me wa faina ia onga le fa na ni foi vai tau pena il covid ia le voa amata tau sanga ia faina ma ia onga le tamaiti au kila le tele yo fa onga la na lo vai alma nei la tava ia tu tele o tamaiti wa onga ia la yo so soni le onga le fa ma ina mo ilele ma nei ma lo la foi nei ma tu o tamaiti o so soni ta pena ino le onga fa ma to sa olele e se foi lango no nei tamaiti sa ia e le tau sangante nei le la o kolis pia ta to ia sola sa olele ma le tu langa lua sa uni lo pole la suil to ninga e ofu sa olele le anga ni kolis ai te no le mamau yo le vale o kolisima le mole ang tulanga lua sa olele te la tu il tulanga lua e fa ngai no pol pumo o yo la no i le tulanga lua te la tulanga kolis toi ese vala langi le ya mena le fa ta ua ya le tele université la mese le université a Wellington e a Victoria le tate mam lamba fa ma sani tu ta mai ti va ya so amata ole onga fa université wale foi la tu step pour le colis e oso lunga le université toi ese mama foi le langa fa colis ma le langa fa université me foi la nata te ma fa ya va pe ma le foi fa ma sani ta mai ti tu langa lua e colisi ari ya era e foi le fa unga le va pe la ta mai ti le 80,000 ne ya mata na o yo fa ma sani kolisi le la fiaru ya kolisi yo ya o lo te mi la alu ya la o lo ma sani ti so manga sa olele wala u tau sanga mua la tau sanga mua fa sa tu tala la waso mua le kolisi le na walu tau ni la tu form 2 le form 3 ya la waso mua wa esele nu le walu yai wa tu foi ese tamiti ole nu te va ai le te lungo fia tamiti le fo e wa tu mala to matua na ton wa ula o te mo te yo mani matua la te va lo fa pe ki te ya to fe si wa le la fi lo ia tamiti nu wa ala va pe ai va pe tamiti po fe so what te la te e fa va pe le matua le sa le
le so mo. Mato watu atalo le valu. Fai lo le assembly vo le ia watu le tamatu. Mato watu tamatu la ka. Tate vai fa pe tamana. E apupula mai vo tamana ya taita. Tat ia le tu mama ina tamalo la matu na. Mato pito i luma mo va me ia taita ira. O vanga ia vai fau ia. Pito i luma te mi le assembly. Ia sa. Ta lo vi o le fua tu umai no mista muito isso o te pito ai tu foi eu mai o tam ele wali mat tu na tole alu me o ya le tali al tali fia ya le foi ana mata ya tu se masina o le from free o le o sa ya mata foi na foi na pa pula lo foi tam matu ya le tele se pito foi na po le ia tamalo ora wali matu na ya tamai a wala fefe pe a koris Maluia to wela le o tamai vai taimi nei pe afu vai taimi ya. Vai taimi. Vai tu la lau apa ala yo na. Ya tamai taimi nei. Eu sa o le korisi na to as furuas furu tonu tau sanga ya o galpa. Ya o malo fata usanga korisi sa wa mai. Ya ia mazesina. Wene ya utilifi tal no na me le mo pa wan me na mo ai na mo ro mana manuia. No usiria o isim ta ya si tal ta to pes. Ya mal o manu no tuli ele ya la tasta to pese le fa forma si forma lo mua 2 minuti o te nel valu.
E fia le Digicel e whaelo atu matua. Le whapitoa mo le toi fo i o whanau i le aonga i le nei tausanga. Whai mai e tolu sfulu awhi tā la le tau au whai o whailonga. O le a whai e ise i asfarai le taitasi. E te onu man malo ai i scholarship ta i awhi tā la. Laptops. Whapea voucher whaatau ai mea aonga tamaiti. Na o le lafo lava o sau top up luas fulta la pe sili atu ale Digicel, pe fa o ngale ClickX, ma isi pa anga i lafo aisi tu pe telefoni Digicel. Moso o vanoa i le se i asfarai le taitasi. E ia inga o le nei whapitoa. Seki a Digicel. Whaasila silanga tā ua. E whamana tu atu i le mamalu o le tātou au whaafafonga. E iaila ua ia te tau i lalo le tūla fono le Broadcasting Act ta siva valuiva. E whai aisa u whaasea po o se whaitionga i mata upu tau i whaasararaunga. I lunga le Samoa Capital Radio po o le si ufafonga o le laumua. O loo au ili lalo le upenga o so ta inga le pulenga o whaasararaunga Broadcasting Standards Authority psa.govt.nz. Ai inga mo le whaia o sau whaasea i se porokalame e wha manu alia ai lau whaafonga anga. O loo au fia ai vaenga nei o le ale taimi ma whai ai o na whaia se whaasea. O ai tu ai ngā porokalame ma whai o na whaia iai lau whaasea. O ai e whao o iai lau whaasea mo le taimi mua. Whaafitai lava. Alo whaatai, o toi luas friva minute, tā le tu la hewa, e toi wha maloa tu le taimi, ngā lulue. Ma le yol Paolo le aso. Moi. Paolo le aso le mo le vau ia. O le meita watu pe folinga matanta wanga i mai nei timu. Tai au ma le stofi. Ina le le sto na ia tato. E fua ia fua nga pe fa penete fa no nei. E wa le asmalo le son fua le verso le ia. Fai fua nga le ainga fa peo. Ele yo sto fa te singa le ainga ona tele tangata sa malanga ile Christmas mal tau song fo. Ya la no man ele le smalo le song fo fa ta se le ainga fa se. Pa kiu e. Fe lo ai matamam tina matu la ainga. Mana ya. Le wa fa ngol tau sanga pe o te mile e malanga ya ainga e malanga isi motu sauti malanga isi lunga malanga isi Australia o Samoa. Ya lu musi aso le fa ta stasi mai le ainga. Ya fai lo sto na mata ngo fia ile so ngfua. Mana ya. Ata fau ita mai ti tu fa lo to in malom tua. Ya. O te no fia. Eu te lo fu nga na te le ainga o le van fata tia. Le so le ole so le waitang. Mana foi ma futa i ma ainga ma. E mi se foi la tu asia si mai Samoa. Ya, sa. O lo fai ti o ina e Brownlee o ia le sa min staff o le pui na New Zealand Civil Defence. Ya. Ia le whaafoina i le pe tu si el pepa i le tau nei. I le whaafoina i le afo. Pule nu au kilani o le whalavelave. Tu wai tele la na tali atu. O le whatoa ia wala au le state of emergency i le tasiri tu lapo o umana o na. Tu sa la ua lau solo tangata su ele me e o e mapu ia. Ia le whatoa ia wala au le state of emergency. Tu sa tu wai tele la na ngai oi. Ale si me fa le fifia i e pe o le mai tau atu pe fōringa mai e le o mana o ia e tua ia o ia e tau na tū mai e whaia tonu. O ala tangata tonu ale o ia whaia tonu. Ia. Sa o le leia. Ia a fua tua le ta o matua sto ina. Ia e o fulile wa e fioro lupe an fa pe ona tau tala vou ia le. Ia pol tato pare mia na o le taimine. Na tupu mai ia o le lolonga mua lo yo. Ia ana i toe ina nau whaatutunga ta. Ia e whai wale le la matara noa. Fitus fulo no tau sangal pune nu au kila. Ia se vai la ia. No matua, no la tal valus fu. Ia, te loe e iei ale tō whama maua la au mātutua. Moi. A le whaanga i o inga la, pe mo mia ele au laiti. Ia. Ia mana e foi wale la, no mani whainga pālota i tau sanga ne ni usila. Po le ale filifilinga o taita ia po se taita i o se ngā luenga. A me se amo me o to finga whai ele pālota. Ia. Todi o to finga leo le pule nu au ki lani, pule nu umani usila. Ana whaapea e tālo sanga. Ia. E lo tanto nunga e longa maua to ina lea nonga mo matua. Ia. Ai ona talo ona e pālota. Pālota tangata. Ia, ala ana pālota i. E ana whapelo taimi leo e Feso Collins leo wai talavu. No lo pe vavela na ngai o i le lo sto ina. Ia. Tu sana fa to a i lo ina tangata sa pālota sto ina na. Pe fulele pe ua maola to pālota. Fulele tu la i me lolong a me se la o kilani. Alo no taimi tonu wale na mo o tau ia mo yo.
O le si meo i fu yana tangata i fo tu. Ya tasi lo na la tu le tonu mana kilia o mai se to te le tangata la wala fal to mai le tonu pule ngano. O sol. Ya le la wo o ya so matangi. Tu so o ia fa le tonu mana tama fo tu ai. Ya le mo tu atu ia le taimile le. Ya a fuala ia i so i fu la to ia wa afia. Ya e to te le na wa te le tangata wa afia la to so i fu ai. Ya o le sa i fa tangata mali. Ya mo yo ai e pe fo ni mai ele o talia le to ina o ia anda ta fa yo ile o so ia le ta wala na o nei tanga fa fa tu na wa no fo ma bese o le la e fia va tu la no ta to le ta to siti wai tu lo au le ia fa ina se fina ngalo le ta tu no ia o no ta pule wa ma ale fo ia o no fo ma fa le fo tau le ta tu no o le ala ile pule o le tau tua ia te le lopo te talafia ngai le taimi le fo tau le ala e pule o le tau tu ia ele winga la tala wele le e ina tama te le ti wo to ata isfuru mo tu tau zanga jam ia o fa matai ai ia o fa peso te le lo ala fo tau le ta to pole ia tasi lo na fo la fa matai o no tau tu al tama ia por tama le wo mo fa so lo ngai le ulai ia o te le lola foi taule po to sa o pele ai va fer tau tu a volele a ta vita lon tama tu spa io wa na le tau tu ele fa ina pero ta o tu spa come a pete non so io me pa ia so ma ole filinga la tai yo ni usila wa ye pe ona tu e pa lota tai ia fai pule ya o pule no ya o fa fe na fua la u filinga e tangata fa tai ia wai tu e fata u oi ya ma le fo i to lo lima o fata si wa filinga ya o gilani la pule no ustoina le ya le uto e fase ya to te le lo po fase ya to te lo la o parot o me o le tu me mo il mel na ya wa so se tai ye tu la e le tai ya i se la upa sene ni ana parot na mo ia a fa pe yo no sul pasene na ya mo ya istanga tai fast full no e le tanga ta mo le tu e la ngo stanga ta tu la sa e le maturity ya po le to te lo la to na lo ina le ma fu tai ma se ala ia tūlanga i o tai ia parota. La whinga tafsid? Peo le winga whaile leo le sili o ani vaenga e sila i li tangata palota i tangata vem tai. Ia. Peo o ni tū whaile le wai ia so la, ia so tim. Ia. O whea mana o ilon tai tūla ima ia so timu. Ne ia so whama matangi, ia so e manu wai. Ia. O tangata e whaia tonu, o e le ufu wa ave i le pule. O le whaaloalo o tangata lau tele, ua watu ia ila tau whatu tuanga tangata le. O e te tūla i mai. Ia e te whatau teia le sa ia so la ma stim, wa so langi lei ma so whaalulu wa e tau. Ia. Wala o mai tātou e vai vam tātou tala noa, se whaasoa mai pia whapeo, na e te fia tala noa mai tātou tātou e vai vam tātou tala noa, ia ma. Mo e fwoi ni manatu nis. Io e, ia whaftail mai mo mai, whaftail whafong mai. Ia. Mo fwoi lawa noa tala noa ma le fionga la pepitele nei le tai au. Ia, wala fwoi. Ia le tautua le titi sao le peo whai paanga ma le tātou li. Tio, whafifiango le tai au, si whonga lau mua toi lua sfutolu minute le iwa. Pale
whawhiwhianga mai lau whapese le whaiwhai isi ina ua toe se fulu ma le 5 minuti o na tālea o le tu la iwa. Ma loa le vaiva mai le tātou atunu o le tāiao, o le tāiao o le koko Samoa. Sino pani keke ma fola fola ho ila lele ati tau i le tipolo. Au e! Tēnā le me te mō i aile o whaiona whatino. Ole le sona, o le mō tātou i le lo longa le au kilani. Ia. Tu sa i eisi a inga lea o le lo matua e fitu si furu no tausanga. Ia wātoni le tausanga o ta otolo mtua le moenga. Oh. Toga mtua tausi vole le o le o toe na le ta otoa. Ia le usau le whātou nunga e te tauno e se marifale. Vili lolo matua isi an tama lai poloka i le taulanga i le siti au kilani. Ta vale mana tua le me o tupu au kilani. Ia. Na nei foi pe ini si o tātou au kilani wa tō. Rua whala au me au kilani e whāso mena.
o le tasi ava pe o le wono longa tatou fale i. Ia. A le ala ua vili mai le ainga pe o la vili mai o taua po Johnsonville te no. Ia. A le lau e so tu mo to wait po la lo longa tou fale. Ia. A le ua poloka. O le ala ri se unga luenga fai. Ala mtua mo mia o e ini e tau no fa sao ia le ainga tamaiti. A lo poloka i o le mfaita. O poloka i. Mto le ua kiu umata. Le mela na tupu iau kilani. So poloka wala wale sao tangata o le whaina o ta avale. O le mela na whai, na vili los tamaita i le na inisio na ainga e lata. I pato e to ia. Ai ole fo, i le au ta avale o le whale. Poloka fo. Wahadu runga le vai. Poloka fo. Ia nei ainga lana tau whetuli a mai e lore me o le whaile lato fuafuanga na e mai se vai fo le leo peo peo whaile tuua i lunga lo matua ai. Tuua le whaile si isi lo matua. Te lelo na tino. Tu sa o le sona le au mai, o le asa tatou le sona i le mele utupu iau kilani mo tatou wai e le iloare o me wheo longa i Wellington. Pe ia ngā fo i la le waitangi. Fa pe ini matua tausi tatou a inga le la poto le a inga e vai i matua tausi. Fai se tau plan, fai se tau fuafuanga. Tu si le se tau fuafuanga i lano. A tupu se me fa pe Wellington o ai le tangata e whafso tai o whiala iai le tangata. Wai le loa me tupu. Ia, e la lea onga ila u whanau se tulau se watu swati ta inga. O le polo inga na mai lea onga. E ta tau na su e se maa inga o maua. E la talata i taua. A tupu se mafui. E tamo mo e ila u whanau lea inga na. E o iai lea inga na. Pe a le sao tu maua e piki mai tamati. E le lau iai si a inga leo o si a uofo ia. Ia lau ia maua le dress me mea uma. A iai la se mea tupu. Tu so le ua ai ma mao lea onga i ni mea o tupu. Te le voi whaafonga mai a pia onga lau whanau Wellington. A le teno fo i low hat. A luru se maa fui e. O le a le plan a le a onga fuafuanga le a onga i lau whanau lai Wellington. A u motusi a wala, poloka, le a me fai. So le a ngana o le taimi le. Tu se wha o ngā le lo longa iau kilan. E whai fuafuanga a inga. A mesi ala peo mātua. E whenga luenga o mai Wellington. A le ala olo lo vai pe lurun ma fu e por tsunami. A le a onga tamaiti. A le whale matua tausi. O ai la pikia tamaiti. A oi e vai matua tausi. Fata atia le lei fuafuanga ilan. E sa ol manatu. Ta tau e wha moi le tua. A le fua mai le tua le a tato mawhau e whaonga. E whai le lei fuafuanga wha pena. So nofo le lalo, whai le tonu, po lalme tau na whai. E ile wala au leo tau whai mai fua. Ya. Salo pole. Ya, se fatalo fatu la tato wala malo se fua. Malo se fua maua. Hello? Ya, talo fa. Talo fa lang sunga se fue. Malo. Fele sa wala au. Pardon? Ya, fele sa wala au. Rela ko i wala ngoe. Ya, sa wala maya. Ya, mangayale. Mangayale maka punga ke ro fa so mai ni saya. Fa penga uman mele ko po i Newlands, mo Newlands la ke ngo fo ai. Ale la ke ngo fo i meo fele ki fo inga ya le kanso. Ya le nga sa le mako. Le mako kamalo fa nge ka vole. La fa le ka ul ka le vai. Genesis advisor. Fai mai sa ngi mako. O la wa mang fa la ko fongo ale officer. O la la su e la ko le motel. E movie ai mako. Ke wo so ma se lo longa. Ko e pisi ai mako muli a wa la ko. Ona fena va tuele tonu na. Ya. O le la amo mako fo nge le motel le wa su e officer. E mako ke ngo fo ai a o so ma se lo longa. Ya la wa mako se la wa mako sa nga le mu. Ai fa ka ya mulnga. La pa ka inga malnga. Apopo inga sa o el celia le sa un le sa ya mako ya po dai es kamano ale va ya mako ile fele ile peor kamano o kira ya es amano fa
talo pe mo ngai uso ngai ai ngai au kila. Ia e whaftai lava mo whaasoa. Ia wale lei, tai, alo whamoe tina, ia whaasoi fua. Whaasoi fua. Mela le, ilu whapeo tānia hoi le, zata ul proactive ma le reactive. Ia, ul proactive o tuso lo tapena mo mua, a o le tupu se mea. Na le reactive, ia tuso le ue toi mino i atu ina ua umar tupu se mea. Ia. Ia e mana, ia tātou ul vai te mine. O mail mela tupu iau kilan. Ia. Ina ia tāpena i tātou waile i loa me o lolonga. Au te mana tua lea solo na lolonga i nei Kenneth Squick. E sao. Tā whewhea solo tā avan. Tā whewhea solo, ia. Ai ona hili tātou whatanonga nei laso. Tātou e tala neo tātou leina whaasoa i nei tā upu tā ua i ua vatu. Ia pēr umar tātou whatanonga lea. Aftai lava. Ia, toi whau atu tātou peselna ia pe amai ia whatanonga leo ua mōle avanoa le whionga leo pepitele tana ilene. Ia, mafuta mai au kilani. Ia whatana whatu muna ngang whaalole leo whionga leo pepitele. Whatei tele lava le whaavanoa leo taimi mōle tātou whatanonga ni tai au. Ia, e whapira i atu leo suma ia vele ne whui taimi le tai au. Ia, e mesele tapua ina le lau mua tonu Wellington e tal tonu ia lo manu ia o tō uma le anga le leo lo tātou matai siwi. Ia, whenga e fwoi man lolo wā le tau nei wai te. Mano whaftai, ia mōre whasawina lava lo taimi leo pepe. Ia, mai o tau le lolonga, le astulanga o ia le taimi le nei? Ia, masalo o le rua. Toi maua mai nei si update ia o nei le fiafio la whape fwoi ona toi te le iti munga. Ara te tu sarawa martele o le timu sa pa ulas pa Raylan tenei. Ia le fwoi lango ta penal to tele fwoi nei a mesane a ina sa fia mo le mai asun tele. Ia wa le pe fwoi nga mai ora hasili atu na tele timu nga ia whatali mo na nei malpo ato ana nei se iau dia ia tai au. Talo fai. Malo whaftai ia o le tūlanga tāua na o le avatu lapta inga e sauniuni mamawai. Ia le tātua tunuu. Ia au a fwoi ia o tau iau kilani le whenga iai fwoi ia ilolonga matimu o le a whenga iai. Ia e sauno ia lau whionga pe ise vaenga e mana ia fwoi e whailo le tātua tunuu le unanga le tātua kompani telefoni. Whamole mole le au pepitele. Ia, nā le whamanatu atu la wau le tātua whapitoa lo whanga solo te mine mo le fwoi le whanau le aonga. Lo ia tātou se ia lo whai e aspirele taitasi. Ia e mahu malo e fwoi whailonga. Ia e ono suswangi e fwoi nei mātua. O watape nei no le whanau. Ia, pia nei le tātou se ia vai ason te nei. Ia, sa il tātou laptop. Sa e fwoi tātou skorsipi a wheta la. Ia ma tātou vātas tai lima se lau e lua. Ia, nā sa whailua atu fwoi le sunga tō fwoi le aspirele. Ia, o le tātou laptop na manu malo e, ia le top up na la fwoi Samoa. E le numera fiturua lua, wha fitua noiba. Fiturua lua, wha fitua noiba. Ia lo le tawa le tātou entry le olua tasi, o balu tasi, o balu iba lua wha. Olua tasi, o balu tasi, o balu iba lua wha. O le tātou skosi piafita la, le top up fwoi sa whatau mal whalu lua, mana fwoi Samoa. Le numero fitu lima o lima fituono fitu lima o lima fituono ya ma o le star dia le tato entry le numero o fa fitu tolu fa tasi fitu tasi lima lipa o fa fitu tolu fa tasi fitu tasi lima vai folinga marta a presa fata falo loa i Australia ya o tato vata se lua o tato tapa na la foi panumatu e fa pe le tapa na la foi tonga le no mo ia a tato vata sta lima se lau
ia o le tātou se o le vaso le nei ia na o le tātou skotsi piafe tā lama tātou vouchers tai lima se lau e lua o le whapena se ina whato atu e se i fo le tātou laptop i le rele muli o le masina nei o February ia mantua e lua sfuta la pe si atu topa pe fata mo le faloloa ia o te anga va aila ia le tātou se i va ia sporele te tas ia pe te whangaina fo tautua le click specific e la fo te leni ia mo pu ilo wa noa nei te tomo le tātou se i pe ona whangasolo ia ai ni si va nga ta ua e mna miel so swani ia wala o mele o lo tasi limono tolu fafa o lo tasi limono tolu fafa ai fa te le mai ava mo le mato wa no le nei tae ia fa te le lava le fionga le tele ia na o fa ilo mai la e telefone wala o tu le tatu tunu e mesi la to le amalanga sa moa ia ni mai nga fo ia fia silfia ia ua fo tu langa le ia le tatu kompati i sa moa mo ila to le amalanga ia le tatu tunu ia manu ia tele la fo le ia so inga luenga le fenga yai ia man tu atu pe o to ia kilani talo ia fa tele lava fa no mo tai mil nei tai au ia manu ia fo ia nga luenga mfo nga le fenga yai fa tai ia fa tai so fo ia le o to 2 minute ona tale o leiva fa o tu tatu pese nei tali e tatu o le tai na la tape se fa mo o le fasilanga le mo le mala vale le au kilani le i ia o le fasilanga le na mai na fi i o il aso sa il se fulu tasi le tai au le la valo tu maulu mo le website le mala vale le au kilani o lo fa pe mai ai o lo o ua mata na toi fa wau fe malanga inga le vangale domestic ia po mala vale le fa lo toi fa le le e o le mane foi la le o tu ese o mala vale le e lua tu ese ale tu le fa ia pase se ia fe malanga i tonu ni usila ia le vanga o fa va malo le risi tu ia le vanga fa va malo la le tele na maftia mo au fe malanga inga fa lo toi fa le sa le ia o le leva pe mai wana ole e ni usila level company o le lei ia le ofisa mo tickets mo pepa malanga i le malava alele i au kilani i le international a oisi uma company e le lei no vili ia ana ia inga fa long mai pit fa fonga mai te malanga e se ma le usila ia pe te malanga fo i tono ali usila i se company e se male ni usila fa so ta il company na te ia pe sia ki se email na la foto le te ua sui lau malanga pe le tau nuu pe tuai ia wai to tele o la tau ina whai kai au kilani na toi rebook pe na toi whaatulanga o la tau avanoa ia al whaatulanga na wha meistanga tau ti fia i tūlau no hono whonu ngol telefonu a whai nai la matua tau si a tau le malanga to tasi te le ana al whale tonu ia o le wha pe mai ia a wha pe te malanga i malanga wha whao malo ia ai te taulana e latu malau pusa. Ia le pusa te latu moe. Olea. Pusa on sa. Ia e sao. Sa le ola wata ole fitu kilo le avelu. Ia. Ia to si ia tu malau pusa. Pusa on sa. Ona i tele malanga ole a whaatuai na ese. Ia. Ole a iei le fisu ia inga. E mafua mai on ololonga. Ia. Ia ne te ufasi ase si nei tangata whaingaluenga. E le whai e tangata whaingaluenga le tonu. Ia na. Ia ina to fai tonu la fu al tu langa la ia au kilan ya fa linga la na mo to malanga ya mo to fai nga malanga fe pe ma pe le o la malanga le a o fa mo le te alo fai sa mo le te malanga ya o mo tu a e le fia le yo ya le fia o le vanta o pule ma te talo le tua ia tuaina o mai le aso ale el watu fa le tonu i malanga no ia sa le ai mas e va pe o ele fa tu pe o mo fa mo io o ma tu i len va mo mo le tu tio sa tu já lo ma fo ga lo tu ya ele ai o pole ya fa fo me ta tu tal vo Te tonu o lo iepea whaamnianga le tua ilu tātua tinu nei fo ia so fau, o tātua o lia e ala ilana te singa. Alo mai o se whaopoponga o tala mai Samoa.
O se whafo le tau tau so I whanga I tau o loa wa nga I eile nei vai tau I Samoa. Na wha iloe le whionga le minister o ngā luenga mati na I te teli tutono le parlimene, le whionga olo a fua fiti va ai. Ua te tau na sila Samoa le whaio sana ia lamba va ala o loa, e whai tie le tau a Tuesday o loa, ma le tau ngatau le swa ua iei nei le lanulangi. Sau no olo, o le Tuesday o le pusa o loa lua se fulfutu lon te lepo le container lua se fulfutu, sa sidi la ititi atu ma le tolu a feta la, peitai, o le walata nei I le 5 feta la le tau. Ma ua whape na fo I le Tuesday o le pusa o loa fast fulfutu lon te le walata atu I le fitwa feta la Samoa. Mai ua vavalo le whionga le minister, o le ale ngata I le tau o pusa o loa I le anga I atu le rumanai, e si itia pea ma nga I lava I lunga, ai o le tali o ia whaafita auli, o le laa leo le malo e whaisa isi ngā yoinga, e pei o le iai o sana ia lava ala o loa, e mawhai eo na whaapalasi le tau o pusa o loa mō tātou lava tangata e meise o loa si atoa, ma mawhai e foi, o na whaaton tonu ma whetu na I le tau o tiute o pusa o loa, a o tātou lava tangata whaipis nesi. Ua whailoa le whionga le Swimming's Town tanga luengo pisi nesi ala manuia maleipa, le whionga toi sulu setri kupo se Schuster, vaenga te tele tolu ua tau ta ai le soi whanga ma oloa ua awina mai atu no I whafo I tutono o Samoa. Na whailoa le whionga toi sulu, o oloa uma ua awina mai whafo, ua whesu ia I le telo tau o oloa e whaatau mai I Samoa. Mai meise o le tau ua whaatulanga ina e vaalele, ma vaalau olo awina mai I tutono le atu no, ua si tia fo ilo na tau pe o na whailoa le whionga le minister ia olo a forfiti va ai. Ma le vaenga lon tolu na ia whaailoa, e iai fo I matau whae e ilunga o loa nei po le tiute, pe a o ina taunu umai o tātou lau whanua, lea o lo fito I tonu malamatanga luenga tiute matupe maua. O ia vaenga na whaailoa le whionga toi susulu, o le tausanga lua festival ma le ono na pasi ai le tūla whono, e tūtala loa ai le whaatulanga ina o tau o loa I le atu no, peitai e iai lava le malo si anga ma le awanoa le komiti whaatonu o tau whaatulanga ina o loa, le Samoa Consumer Competitive Council, la tau te sila ma ilo te toa ai ni tau mawha, wa si itia maa walunga lo la tau, ma wale tala whea ngai ma le tau wa whaatulanga le au whaipi sinese whaatau ina tuel mamalo le atu no. O le wha moe o ia o loa ia maa walunga le una ia maa loa se le maa lo, o ati nae ma le wha mua le ngawina leo le vao ma le wha atoanga, e wha o ngai nai o tātou lava lau whanua, e meise o le wha sawina o le ngāti whale, mo I amawhingo tani e mauti no le wha iti tia le so ona wha alangolango, I o loa ia e awina mai whafolo o si tia lo lātou tau. O le nganga fo ile o lo una ia malo si fo il mtanga luenga o wha atoanga mwhai ngā whaiva, e na ia tutu whaatasi le malo matangata taito o tasi, e una ia tātou whaatoanga e ala le talo mua lo whaanga solo pea, ma whaatua na ia i le whaalonglang tele, I o loa awina mai whafo. O le isi tū le leo le whaalonglango i o tātou le walima, e whaitia e le toi whaalua tupe whaanganga le malo po Foreign Reserves, mo o loa e whaatau mai isi atu nuu o le lalolangi. Ua whana nati o nausuia le whono le ofiso whaatoanga Amerika Samoa le neiva yaso, e whaatala noi nai le pepa o malienga i atu nuu e lua o Samoa ma Amerika Samoa, e toi sila ia e ingan whaatatia e whaatau wa inga e tunu e lua, le sa whai el whontanga le atoa o Samoa. O le afuanga o le whontanga, o no sa whaatanunga mai Amerika le ofiso whaatoanga Amerika Samoa, e whaata ma ia umai nai le uta wha mon au inatu se company mai nei Samoa, a nga I tutuila, e le uta ale whainga malango Lady Samoa le vaiason tenei. E le report le newspaper le tala nei o whaalia ai, o loa nga il whaatala noanga le vaiaso le nei le mta opo, ma whaai loa mai ai o na mafua anga. O le amtanga le vaiaso ne wa amata whaanga solo ai le whaamasinonga, le mata opo le talo sanga a le fionga tu le epa lupe sori aisa i le malia le ngoi, ma le tō wha le ala le pule rimoni a yafi, e whaasanga le fionga le fong talai o le pāne mene, papali ili o ta euma se pao, i le whaate ina le tu maule o ila o mai ngā luenga le pāne mene,
Ai o loo ta oto se whai unga ma le wha masinonga maa walunga mai a au kusol tau sangan te nei, e wha le au ngai na ile whai unga. E to o lua lo iau lo tu lai ma tu ila epa ma le ala le pule, o le fionga i a fui mono ainu o ma Dr. Harrison, na ta ua Dr. Harrison ile wha masinonga, e fia tu inatu se mole maua se tamali i Samoa, e na te wha manino i na ile winga, o le whea ngai no sia e tu e lua le wha amatai. O le fionga le anta wa le sa Derek Clark o lo ia wha antau te ile mata opo le nei. Ai o toi whai ngā David Fong, o lo tu lai mo le Fong fitalai ma le loia sili lo wha sanga i le tālo sanga. Le no la wha lia, e taunu watu le tālo sanga, o lo tau sa ili ni loia mai fafo e ngai le mata opo. Ma wato e tolo po ai le mata opo. O le tālo sanga le tasi a le fionga tui le epa ma le ala le pule, e le ngata le wha amalolo ai o ila ua mai le pāle mene, ai ole le toi mawai o la tutongi, ma wha amanuianga ma sani. O tala ia mai sa mō manuia le ni aso lu tātou tunuu, wha soi foia. Talo falava I telefone nei ale si ufonga le lo mua I Wellington. Ua manino mai le taunu unga o se suenga le tamai nei le News Hub ma le Read Research e mafuli la ngono tangata palota sa vesilingia ai I le latou faatua tua ina leo le lipalmia ya Chris Hipkins ai le whapena le tūlanga mo le taitai o le National ya Christopher Luxon. Na whaia lea suenga ai whaatoa tolu I aso talu na tula mai Hipkins I le tofi palemia ma whenga iai ma le tūlanga onga o le tele o mea ua whaalanga ina ma whaatā mo ia ona o winga lolo wā le tau I le tonu o le ai au pito I te leo New Zealand I au ki lani. Ua te o tele ua manatu o se maa whaola le tula mai o Hipkins I le taimi o le nei whaafi tauli ona o le whaale tonu ma le tuai o whaai unga whai le pule nuu ma le pulenga o au ki lani. Ua I loa fo I le nei suenga e te le lava se ngā luenga la vea ai ua whai o na whaia Hipkins mo lana pāti o le Labour I le vave leo na toi si iti ai o le tūlanga langolongo ina e le au pālota. O le taimi nei o le o tūlai mai le Labour, tōnus fulvalu pasene I le tūlanga langolongo ina e le au pālota, tūsa lea ma le 5, tesi ma le 5 points ua si iti ai mai le tūlanga sa iai taluai nei. E se talnoanga le li pālemia o le News Hub na ta uai Chris Hipkins, o se tūlanga whaafia nai I le mai tawina o le tūlanga si iae o le langolongo ina o le Labour I le au pālota. Pei ta isa I e whaamawhina mai, e te le lava se ngā luenga I le tau o na whaia, mo le anga I atu I le whai ngā pālota tele. Mai sa I e whaamawhina ai, o le mea o lo avene I ai le whaamua le mālo, ina I e mawhai o na whaatino ngā luenga o lo mana o mia le tadi atua I le mālo I le teimi nei. O le fesuia inga o tai o le Labour, ina ua whaamawai mai lona tofi I le tai sa pāle mia ia Jacinda Ardern, o se tūlanga I o tele tangata na whaate I ai. Ai o lea ua aniri mai, a tonu o se tūlanga le lei mo le pātia le Labour, ma na tāpenanga mo le pālota ia o ke topa. O lea ua toe lua se lau 5 hurufitu aso o loo toe, o no o lea I le pālota tele ia o ke topa. Ai adi li mai le tau ungo le suenga o manatu ma fina ngalo la au pālota. Ua palasi le whāte si tasi points o le tūlanga langolongo ina o le pātia le National, le ua tūla I mai la tau le tolus furuono tesi ma le ono pasene. O stasi o fesili sa fesilingi ai, I le au pālota I le neisa I le linga, o le tūlanga lea pe la tau te whaatua tuaina tai o pāti te tele nei e lua le Labour whapea ma le National, e 5 tesi ma le 1% sa whailo mai lo lātou whaatua tuaina o Chris Hipkins, ai 2 tesi ma le 1% e le ai. A o Christopher Luxon e 3 tesi 1% e whaatua tuaina o ia, ai whaase 3 tesi ma le 4% lātou te le whaatua tuaina I le taitai o le National. O le tūlanga o au de tele la o ilo ai, o Chris Hipkins o se taitai o loo iai le whaatua tuanga o le au pālota.
o le nei sa i linga sa fa tino ina i le vau la so luas fulua ma la so luas fulu fitu o le masina nei o Januari lua afe luas fulu ma le tolu. E o mai le pōna pō o lo tu mo pēao na wha mamalu pūlenga o taimi o wha la wha fosei i au ki lani atoa o na wha le tonu e mafua mai lo longa i les foreile o mawae. Sa wha a wau pēa po i ono palasi ti munga e maise o le tu i mātu o le motu i mātu mai o lo o iai le pōlenga o na o se vaenga tele o lo whanua o matua susu ona ua umi o lo fia le sua vai mai ti munga mata whenga na iai mua mua. E si lia le se lau la whae o ni wala au mo ni so swani sa taunu atu i vaenga mo so swani lo tele le taimi whala wala wha o sei i le pola sa wai fo i malas o na nafi e au fia i se fale le pita nu o titi rangi le ana abe se mo iei tangata ina nofo ai ina ua amata o na solo le sa tu ai. E to whala tau ua maali liu o na ololonga nei talu o na a mata mai. E onos fulmaraiwa la whai o whale i tonu au kilani ua ave iai ia le pepa lanu mumu le stika mumu le ua whaasa ai o na toe nofo ia o na ua matua wha leanga i na lava. Ai tolu se lau isi whale ua ave iai le stika lanu sama sama ua whaatapula ai o na ulu whale iai nisi i le teiminei ona o tūlanga whaale tonu o iai ona o lolonga. Ua tuina mai fo ilo fisa wa ai tau le Met Service ia se la bata inga o ti munga mamafa e ono toi a awhi ai le tū malo Northland whapea ia le Coromandel ma au ki lani i mātua o rewa mai le tau na nofo sa hauni ai i la tau e no nofo ai i ia vaenga o le tunu o. Ai o le teimi nei o le ua tue de tala ia le malai wa lele o au ki lani mo pe malanga inga masani fa alwa ma lo a to ai ho i malanga wa lele i le tonu lava o New Zealand. E o mai nei ele i mawhai ono manino mai se ata atoa o le awhianga taulu ta mao ainga o lo longa mata whenga mamahwa e pei o nā whaina i au kilani ma se vaenga tele o le motu i mātu o New Zealand. Pei tai wa tangia mai se ata whata i tai e pei o na iai se manatu o le whalapo tonga lau whai pisanisi au kilani e tusa o tūlanga nā whaina o le tamao ainga ona o ia lo longa mamahwa. O ti mua mamahwa ia na mafu ai lo longa ma tā whenga sa haafi ai lea vaenga o le tunu u e to whātangata ua mali liwai ma le tele o whale ua whaatama i ai ma le fitu se lau mauna tūpo isi whale ua motu si ai le eletise mai o lo tu mo peo na fa malu pulenga i taimi o fa la fa fo sei au kilani fa pe ai male tu malo le wai tomo fa ilo mai le pule sidi o fa po tonga la fo i business au kilani o Simon Bridges o afianga o ta fenga malolonga e ono foi tau 4 miliona ta la le tau mo le vasenga o le au fo i business fa ali ho Simon Bridges e tele mano no ia afianga o lolonga nei mo tangata au kilani ai o le awhianga o pito mātu ia o awhianga ia taulu ta mao ainga mai da tau na wawe whaia ia i tau mwhainga ina ia toe whaafoi i le tūlanga e māsani ai ia le ati na ai o pisi nisi. Sa whailo mai hoi e le company Insure, le AA Insurance, o se whaarabalawe whaale nā tūra o pito i te lele nei ua o lātou mōli mawina i le tono New Zealand e se mai ai le maafui e lea nā awhi aikalai estete. Mai o lo masalomia le sili atu le fia se fulu po le fia se lau miliona ta la ia lona tau. Ta ua foi Simon Bridges o le a omi se taimi e tau toe whaale le iaipi sinisi ua whaalenga ina i le tonu o le tu malo au kilani. Ai o lo iai lipo polenga i le ono tapu nia tu mau nisi o pisinisi ai mo se lava ati na e sa tau whaale tonu a o le iadi li maita whenga malolonga ia le whae unga le vai aso taluai. Whaatau sanga ina ia Simon Bridges ia le pulenu o au kilani ia Wayne Brown ai whaapea i fo i male malo tele o New Zealand mo se soani tau tupe mo pisnisi e le haini insiua ai ua te le se a whaina ona o lo longa nei. O le mahotol de mai tai sa ve te roi nei mo pare mia ia Jacinda Ardern o se tasi lea o le tele o whale nā whaina ona o lo longa ma tā whenga ma mawha na whiai au kilani le whai unga le vai aso. O le tūlanga sa whai loa le pare mia ia Chris Hipkins i se talanoanga ma le au whaasara lau i la so nafi.
ta ua Hipkins, sa o la ua Telenoma Jacinda Ardern, ma whaailoa ne ai ia te ia tūlanga mai o lo ia mō fo i whautuanga ma tima inga mai Ardern i le tele o mata upu ia o tūlai mai nei, mai o lo whape ho ina fiso swani malosi ia Jacinda Ardern i le sa ilia fiso swani mō tangata o lona i tūmalo i Mount Albert, lea nā whaina o lātou whale ma lātou meto tino o no tawhenga malolonga. Whaalia mai fo i le pālimia, o lo ngā lulue te ngata whainga luenga uma i le ayo au kilani, i tau mwhainga e langolango i nā i te ngata o lo a whahina. Sa whesiri ngia fo i le li pālimia i sona tā ofi, i le tali atu o le pulenu o au kilani malana pulenga i le nei whaalawe lave, mai ta uaie Chris Hipkins e le o ia o se whaamasino, a ieilu na telitununga, e matua to o tele tangata au kilani ua le o fia ia Wayne Brown maana ngā yoinga i le tali atu i longa ma tā whenga. I le taimi nei, ta ua mai le matua pisi o no fuanga tūru tonu i vaenga ese au kilani o lo maua mai eifeso swani, ona o le to o tele o tangata e mo o mia i ani mea no fuai, a to fo imanisi e mo o mia i ani mea lofa a wā le tausinga māsani. O le nofuanga tu tonu i la aunga St. Leonard, o stasi lea o nofuanga tolu o whaawaina, e a ngā i ei tangata e mana o mia se whasua soani, mai to tele tangata o lo o whātu la lātu taimi e ngā rurue ai, mo le tufa i nā tuai o ia whasua soani. Whaaria mai e le pālimia lango i a Carmel se puloni, e to tele ainga ua le aini menu nofuai le taimi nei, ona ua whaalenga ina o lātou whale. A o isi fo i o lo mo mia wawe se whaso swani mea tau me ai ma isi tūlanga masani a wale tausinga o le soi fua. O le tōtelo tangata e le ngata ua whata ma i o lātou whale ai whape fo i ma lātou tāmale ma isi mea tō tino au ngā. O le no whanga tū tonu i mangele e si dia le lua se laula whai o tangata na o atu iai i le sa ona o le fia mawai o se whaso swani. O stasio no fuanga, tu tonu whapenei sa liputia mai, le taunu ua tu iai o fua ai mai tangata fia veso swani, e o fia ai moenga, o i afu, lava, ato ai fo i mase e mai. E le taimi nei, e musu le pule nuo au kilani le li o Wayne Brown, e wha maa vai mai lona tu finga, ai o i holo mai le whaia leo se suenga ato toa, i le tali atu o le pulenga o au kilani les Freile i ti munga o pito i mamafa wafa i nai au kilani i lona tala whaasaro pito. To tele tangata ua lātou whaalia o le tau na wha mawaile li pulenu o na e leanga waa e atangi ai lea i le tuwai ma le whaale tonu o lana tali atu ato ai ma le pulenga o au kilani i tūlanga o maftianga o tangata i tā whenga malolonga ma tautia e pei ona iai. Whaalia mai e le li pule nuu i se whilo inga ma lau tu stala nafi o le suenga o le a whaia o le a sila de toa ai i le tūlanga o whiso o ta inga ma ia malona o visa i le taimi o le nei whaalawe lawe. Whaalia mai e le li pālimia i a Chris Hipkins sa whaatalusanga ina Wayne Brown i a nisi tangata whaingalunga whaao popo i le matatātou whiso o ta inga a wanga luenga ia o whaanga solo i le tautoe whaale leia o me ua whaalenga ina i longa ma tā whenga. I leisi waenga o le tātou tala, o lo ilo ina nei le malo o New Zealand, pe de tau na toe sii i le tongi au pito māua lalo, a o whenga iei le tunu uma whainga tā e māfua mai le māurunga o le tau o le soifuanga. Pei tai o lo o te te e mālosi i le tū a ngai o le pālemene, a toa fo i mala ua te mamai i mata upu tau te mao ainga i sea fuafuanga o na e manatu la tau ia o le a tidi ai o na alu lunga le tau o soifuanga whape fo i maloa i le tonu o le atunu a toa. Teimi nei o lo mao lunga le fua ua o i ai le tau o le soifuanga i New Zealand mai o le tausanga ua mawai le asa tau mawhai ai le whale tupe tu tonu o New Zealand le Reserve Bank e si tia i le tului o tupe ai tā lafu e tau whaiti ai le si tai o le tau o loa. Ua uma o na whailo mai le li pālemia ia Chris Hipkins o le a whainga tā i anai māsina ia o lo o luma nei mō tangata uma ona o le maurunga o le tau o le soifuanga. Pei tai o lo hua le malo ina ia toe si tia le tutongi au pito māua lalo. O le teimi nei,
O te ngata whai ngā luenga au pito mā walaro lātou tongi I New Zealand nei, o lo lātou maua le luas fultasi tā la luas fulsene I le I tū la, whaatusa lea I le luas fulta la sa iai I le fua na iai mua. O le fua wha tau sanga o le tau o le soifuanga I New Zealand le taivile nei, o lo o tū mau I le fitu tesi ma le lua pasene. Ua mai tauina se pa I la whainga o mai fau o le COVID-19 fruiva I tono New Zealand, I le vai aso lea mai atu nei, e tusai o le lipoti le tamai I le mtanga luenga ale soifua maloloina. E se fulu afe lima se lau waluiva la whai o mai fau sa wha mawinai, ai luas fuma le valu la whai o e na mali liu ona o le wha mai. O maliu e pe o le lipoti mai le ne vai aso, e au fia ai le to lua I Wellington, to tolu Canterbury, to lua Southern, to ono au Kilani, to lua I le Waikato, to wha le Hawke's Bay, ai te itasi Northland, Taranaki ma Mid Central, ma le tolu I le tūmalo whanganui. E se lau walus fruiva la whai o tangata sa tā fie I le tono whanamai, e au fie ai le to wha I potu mō mai tinga ina. Ua liu e fuefu I le afi le fale ma mea tō tino a se ainga I porirua le ana mūro la tau fale I le fiafi o le sa. O le fale le nei ainga sa iai le I le awala le Te Puke Street I le pita nu o Tidai Bay mai na mu mai ma mea tō tino a lea ainga. Ua whaawa I nai se I tū lau whaabitoa I lunga o feso ta inga te le wawave e whaamautu ai fōa I tau tupe mō la tau e fia feso soniatu I mawhitianga o le nei ainga. E tolu ta wale fui musa tau ma whai e tinei le nei afi ai e le aise tasi o le ainga nā whaina. Sa ma whai o na ave sea uma mai ma le saunga le mu I la tau mai le whale I le taimi o le afi. O Februari o le a mata whealua iai le wa whaula o pasese o le kompani o le Blue Bridge Cook Strait Ferries le ana taunu mai I le lau mua I Wellington I le sana te nei. O le ngō le nei wa whau o le MV Connemara e fast furuaso sa malanga mai ai mai falani na ui mai le kanala I Panama. Whailo mai le lii o Will Dady o le company le Blue Bridge o le nei wa fau o le wa au pito I te le lea to e sawa o wa uma o le latou company. E tu se laulua se furu la wha I ono potu mō pasese mai telefo isi vaianga ua o fia I le tono le maa mō le whaonga ina e pasese fe malanga ai I le wa o motu e lua. E o I le lima se lau la wha I o pasese ma whai o na ave le wa fau le nei mai o le a whaatele I nai fo I ma le awa noa mō ta amale ai mai se ahuta ai ma whai o na whe awea iai. O le whai ungole nā o telefau. O le whapaponga lona ruana o tātou telefau o le nitai au pe o na whaina le whionga la wano ati I lawa. Ia mai se o le tautua whaopea le sunga tā sesa o tātou tala mai Samoa. Ia e pei o na whaafonga I le tātou wati. No, luas 45 minuti te nei leiva. Se whonga lau mua ma le tātou kalamir atal tai au. Malo lava le. Mai mo mai, ma le whaafonga mai. Ia oi. Malo le whauri. Ma pio tu po ai le to ina mo le tamai. E stasi o sole na talanoa o to lona I sole na talanoa tua alu news. Mai ta fi pe ana pio le te malanga I Samoa le poloka le nei malanga I Samoa I au kilani le polastona I elen lolo vai. A o le famu mo le te alu tuturia. Mai fatoa va ai le au kilani mo tangata matua tangi e wewe. Vai mingo tangata nai mala umanya o ya ia no ngi tangata sao lai na mo ai la wala tu la ngona na ia ta tele I la ngona na ia wa ia pe au la tu se me foi le te poloka ai ma le taunu o te mo ini mo taro le tu ai fo ai mai se ava no o te o ai I le me ma le Poi me file mu lo to mai Pato ava ai le o kilani tan fa vai me leva le o kilani mo trata matua no mo tangi e we wa le alu sa mo tu di fa mo ya me la me tangi e we o tene no fo ja mo le no fo fa ya o ya ale la ngona ia le tangi ma le o le no le vaenga o le umana por kalambe le lei
Ia, o ifo e tau atu ai. Lo alofa fa maoni tangata le la ia lu e fa tau nun fa moi moi. Ia la mo sa mo fa na. Ele o nanga le food stuff. Tadi e o tutu afi o tadi e mai. O compagnia le food stuff. Tu sa o la tu fa le loa ia fia ia le for square le new world they can save. Tu sa le wa se la auto su fiu tu afi. Ta la le tau ato o loa i fa la tu fo ia mo nei tangata ia wa fa ina nei le ilo longa i au kilani pe plenty mo i kato. Ia. Ia vai tu se lau tolu su fitu afe le tau olo. Tu ala i titi ia. Fia se lau miliona le maua la vanga i te atato. Faisi la i titi o lato mea alofa le wa ave matangata i wa fa ina ilo longa. Ia. Ia me lea ia e whainga luenga ia unanga le food staff ele New World for a Square Pack and Save. Ia alu talta no ia i supervisor vaisoi. Se vaisoi fuanga o lelo longa na ia inga la maftia e ave ini mea alofa. Ma tau le leia i fo ila tau malanga lo nya to tele tangata. Ia sa o leia. O le si vanga le o mai tau ina le vai temi nei ono le tau le soifuanga. O le tau o le o fuaonga. Ia. E ili si a onga le fitu se lau tāna al tō nginga e tasi le tamaititi. Mo ile le. Ia mto i mafatia ia nei mātua le taimi nei. Ia pe o isi nā vaenga le tele o na ia inga ia o le ngafatia le tau o mea ai. Ia. Le ngafatia le tau o fale. Ia ua ai ama le alofa ina ia inga ia o kilani le tele o la tō me tō tingo tau tā ia ua. Sa ua fale ngaina. Vale o TV o fale. Ia ta fe pe a fai e le isi insurance o fai. Ia. Ai ta fe pe a fai e la ile insua ai fiu vo i tuli. Ia. O tuli nga lulu male isu mule. Ia. Lulu male isu mbal pusi mal mo. Mea umana. Usa pe tuli le mo male pusi mea umana. O taimine le to fa ngwana ngi turinga o aso la sa o tuli le pusi male sumu o se nei o tuli fa solo ato ari o te mana tu mo ma fu e kala estate ia fiu la tangata tuli company in su ia le o man taimine ia o tamo fai le na le watu tonu manu so soni so o tu pe tangata o te me maftia tangata e su esta mai vaenga mai ele talia to palai o no me le pe e mana ia foi o wa tele tato e kale sia le e fai insurance o fale o fale sa ia matato na ai vasta ngata e lava foi no sila fia no fole la no mau ili uma ia vaenga uma ia pe kava il tono le insua na ton o vai atu foi fale o tu ngole o maunga foi au vai mongo ia e laki atu taria ina fo nia la tau fo insurance company. Ia wala ino le apa umel fale na ila no 4 miliona na te tongi. Na tonua. Ia e sao le ia tunang funa e tau na wili ili le lei ia inga mo meo insiwa. Wa tau te fiwe te tongi atu stai muli muli. Ia wa hatili ia ina tu umaile a venga mafa ya tato. Le funa walu e faini vai wale le tile te insiwa ia ni vai nga wale le ute iloa. Tile tari tonu ia. Tasi ala pupula le tangata le company. Tasi ala wa le company ele aunga. Ya le wela to tau chu ala mo va ele tali o mo lalo te le tau. Ma lo ya le tape no pena le ile o le councilor i tonu o pulenga no au kilan. Ia. E na la tu le va tu ni me alo fa mana ya inga ia e mafatia. Ma lu atu e kili va tu mo me pizza. Ma hoi e tangata ta avale stamaso. Luego le pakal ta avale le watu e fernal mo ngale ia e foi mo walu tangata ta avale. Se va. Tele no la po mo wal ta avale sta. Se va ia. So le anu lua ia kalu ngo so so. Ia maso so e me nga is foi tangata. So. Ia tar si ele mo wal to telu ta tu ia se asa mo ile vai to inga winga fa pe. O le mai ala pata inga mo ti munga yau kilani ia fai o tolu tonu a fa longo mai ia pe il sto ma tu tausi ia o to te lo ele sa ngale mu ia vai po fe tau na vel to ina polo ma tu e tu se si va a fa na u po se si o le inga ia ele te o na nei mo tu lu ta to sa mo ia so ia o le tan la le na fa longo i pe te mio o fa po ni te mio lo walta se ele le ia le poli io fe mai se o tātou le tua al pongsa. Fai uma mea le mamalama manu le au. Sa, o le le. Awai le iloa me tupuna ne, ia pepe le paua.
pe motu le awala pe tawhewhia ta avale o a me tupu ia le valo ia to ia mata to mafa fo ti munga ia o tau nei au kilani ta solo na le po fai fo fuanga manuna ia o ia ile si o le ainga e tanga te ola le masini e ola le power ia ia le motusia le power fa ina fo le masini ia se si o le ainga ia o le me tauna fai o le tala noa le company le mai le to power ia vidi ai le aso nei so ta iai ta uiai o le tama po le tina o lana masini e o lai e i masini fa pitoa e o le power nei motusia le tise na nei o le ale me tauna fai vai no mana fai manu le au le lava le taimi ia manai nei fa manatu mo to yo kilani ia le o ma wo foi lo wal tau nei vai aso ya te uto a o le sona mo tatou isi tu ni usila ia to tala tu tatou leina tatou fa soa o la se le sona we fa tatia ni au fuanga le tupu ya tatou ele ma se solvanga le au kilani ma fa fu tupu se me fa pia sa o le ele ia ma se sila ma fa fu tupu wa o matua ma e alo longa ia pe afu e fa mo mo au kilani tau sanga mo vai ia tolu valu lima no fatasi o fa tolu valu lima no fatasi ava pe fo le te au kilani o ani fa manu yanga na te mau e nga mo isi a inga au kilani lava ia po o ka no ia wai kato pe o plenty tauranga ia vili mai fa iloa ia fa fo na manu ia isi o tatu tangata wa le fa ilo mai tatu tal fu pe na mela wano ni ta o leiva ia o tele o nanga le wanga i to tele tangata e so soni ioi mo ainga ioi le la va to so soni mo to au kilani ia a ia i me fa pena vili mai fa iloa o fa tolu vanu lima o fa tas ia tatu tal no a ma tu no mela nei ale vanga le Ministry of Social Development le na mai o le o valu se lau fa se lau o valu se lau fa o tasi o pe fa pena fa ina o male a inga i le lo longa ai fia mo ni so vili ia matele ta ua tu so ni wa matele i su ia ala e maua le fesoasoani le loponi mea ai po le tupu matau i lavalava ma le me faapena ia tala tatou leina valau mai le o toe 2 minute ana tale o le 10 ia vatusina faafiafiaga nei ia ona tatou te talatanoa i lea vale na ina mai sivane ole o tatu vala au va talo fa tu vala au talo fa le o le te vide tu a famu mo le po to si la fia o le fa ia ma moto mai to fa sala longa o le tio ia la leo ia la leo o la le umina fa ma moto tu ai ku sa pere na se kone a o le tano ngalo va so le o fa longa fa pena le va la o tia mele e alo roa fa pe fa termin sau na la uma ia e ati la o news
alua mo tu pon na se kone le va te no tra no mai fa ya fa pena fo le era fa pese se lo mo tu apo to si la fia o ia wale leila fa tai la lo mai ia wale le manu ya so tai ia e si vanga wale le e tanga ne ai wale la tu le tio le fale pi e mo fa pia e tu lang fa pia wale le fa ima mo ia o afianga i le tio o is se kone fa ima ia fa tai long mai se fa so tai foi ma longo insinia po le ase ma fuanga ya to fa won pese ma tala pele ta to leina to lu va lima no fa ta sta u nei ta u pu ta tu tal no fa so ai no fa tu mo la to la nga lu ki mai le tio yo e ya me lu ia to ga lu nga o fenga yai e disi foi to afo i mai sa mo sa ta fa ya wa pela ia to sa stu to super mo sa mo wa eu ko esi pe a man fa ali mai o le niu ia ma ko esi le sa fito ai mali pu vai vela ia na to foi ali pu vai vela ya a volta to va viaga Salo, I say they do malalo. I want to pass on salo, I say they do malalo. Fai Marie, fai Marie, oh la uteine. Lulu, my miti pato pati, galo ane to my tai. My miti pato pati, galo ane to my tai. Oso, oe inuma, oso, oe inuma, mana ya la upea. Vale, tu si por la vale, no ina vomita vale, tu si por la vale. Ae, le pau peixe vale, ae, le pau peixe vale, awoi kota vale vale. Ya, to fa o tu tato pese na, ia si vana to ina sa moe, pe e lungo le pou, ia mo to sia nei matato pola. Ta lo fa le valau. Ma lo al so ifua. Ia, la wo ngi o kene se ma ngi ke lupo kala no be io o insurance o fa no ngi ku fu e. Ma lo, ia. Io kasi de fa o le ku ngi o le me lo ko ngi ko pe a o ku po me fa pe. Que era como la application es cruel me olvidé a mene ale o que me coi com forma olha me quase em carro é insure que me o que a rofa foi com a role me copia mole foi em carro que me coi claim meio na meio falando aí me pio me coi o ele o que foi inge insure ka vale ile kongia ile ke ole vela ka vale on sa ia so ko pe e fa ia ilo me de ke la ko fa me de an me fa o ni ke ma di e wa ale ko ni ko si le ko ki nga lo ko ma fa ulen me lo de si fu ko sa ngo ko pe wa ko fa me ole me de ile kani ka ile ko do fi na lo i ku fu ma e ma le ia lo fi na sa ole le ia ia fa te tainga la va pe le kale sia e limas ful pe onos fu wa fere tongi tau sanga ai o me tu pu atu ai fiu e tomo fai o tu fa le to nunga o ye company so e no na me ku bone ale era que no le ku pe ka un ka mai de kale sia por ga au el mene wa o que mun ki fiu ko e si de ku mai ka mo ai ate mene ku ne yama o ku fe so o la ku ide so o mama ina o la ku moriro wa singe fai au sa wala pa ma ka praktiki ele ama so ma mo foi de e como se né o no mo de mane gol pas ku le pas mo de ala fe
ki wala yo so mai lai ko mo sai street for the so le na ko ma ya wala ko loko ho le so mai dunga so da o ngai so ka ma de ko ki wala mai le pur na ko le pas to wala ngai na pas o pa pe au sa ro o lo ngai me na ko pas ala ma ka le pa pa yo que pe ko sa wala ko ya kul pasi kala na ko ko wa hu no ma ko ring ka ka nga ki no yo ai pasi ala fa ka ngai ile vai ka eu sa wa ne ha u ile am so ma ho ko na si ne e ka mai mere ko po ya ma ko so le ko o i no ne ko fo ka i no ya o i mo ma de bimas ko ka nga ko i mo ma ya le ko ka o le o ki lang si me va ka i no i ko sa mo Niana na kai ka faso ako nga. Eres ka mai mene kupunge ya mako kwa me malo siya kufuwe mo. No, o amela o e musio a inga i lolonga. E kufuwe. Ka ia ele kuwa. Sol me mo mua. Ka o le maguia. Ui. A ka te lo kuwa inga. Ka ia ma fukia. Ia me o vili mai ele siya inga po a mai. Ia. Ia me. Maguia ma kai. Ia me gai. Wala wo ko fo lo ko ko ki dia fa no lo ko ko la ana lo ko no me su ia me aga si u ko ni me wa ku me se me ne ya me ne e pe lo ko na wo ko ngai ke o lu afta afo o feo mo ni fam talanga o to mail pulenga o feo awala o i mai ni fam talanga pulenga no mo tanga ta ukilani o le mene o ke ni o da sale sa to text for le ko me ki anga sa la ko ke foki ya o la na ka me va so ko i mo la ka me po la sa i sa ko sa mi ngem fa no ro ya ai di pe la nga ya ma ko dio porque ni ya ka wang sa mi mo o ko la na le ni ma ko yo ki la ya no ma ngi ya ke le fo nga pe o meno ese me ka ki yo ele por la voy a lucir si dai por mala vale no fa pe uia ku foi mo ai don't ai que me fa pe ku pun si la ma correndo si la o le sia ku ngole ngum si mo instructor foi de le na ne ku ka va ni e ser poco na ka ser poco le ku na tonu o se me vir na ka se me vir o voi venga ko esa mo por cosa na ku e ku era ngam kwa lo vai foi adela ko fa pele o yini sila o ya ni de po sole wala mo kwa ya sa ka de siki ya ko ko yo sa fa mo kala o wala ga lo ka ri ka siki ya o ke po ke i fa ba o vidi de ka di vidi me la o finge po sa o ka ri ko de ai o ko lo ke di ke ya fa me o ke ka mo kwa ya yo era que quería mal mo mai mo y esa y no lo puedo decir ai tá isso mas eu vou fazer com a mas eu vou no cair eu me cara não foi se tira tá louco ok vale o engane o que não vai dar usando vou fazer cidade de mo me da com mai mo que e aí eu me da eu que quero me cu o le kokiriko i le lua feru fukolu la pasu lima me mikani tua kimu na pau sa o le ya malo o papel mi sira de mo mi sira tasinga ko este de le o la ko e o ga ko no civil engineering o structure o ile la que era pe ya ese poco acá ese poco de jugo sa o le ya malo va tai tele la te atu mo te mama nui foi la inga no fatu ma na ia te tatu wala uia mai ukila ni ma na ia le foi tau foi tatu wala leo de tele foi tatu pa nga ukila ni so so ni atu mo to i fam talanga mo mai no longo tu le mo no to si le fia ya ma na ia foi tau to ina ia so mo matu e tu el bongsa na fai fo fo nga manu le e sini atu le sauni ai le tau una ilo le sauni atu mo ilele dai vanga na ya fa pe o ta wole no foi kila ni o to ina o le tali tu no lo foi mai fa to ina e pa fa to ina tasi oi ya no fa te ingale o to ina tu sol ta u e to no le ye fa to ina na o tala le la fa
ia vapela o to ina o le tali ia o le o vesi uma ia tangata ho le tapina pena wale o mai a le te vetu o le te mo ia o le tali o to di wa to tu sa no va pe te tali il tata la le fai e mo ti no ai te fa pe nei fi o le fa ala ale molto ina ya fa ve o no fa fa to ina oi le la o e matala ale o e fa moya o lo tali ia o tatu tala na e mi lo ai so stay mi mi lo e ale mi lo round about ale le tu o le la o fa tu e le yam so nga yo ya le la po le ale o sauti mo ia o la o fa moya o le si mele wa matara va i tanga te api o tala mali e istanga ia o mele ye ma to ya ukilani pe ia sa fa tau ta vale ale la fo ding mele la fa tau malva fa tu tafta for fa ia ava pe fa fo me so va ia fa tu li tafta for fa le wale lo me tu na va pa ia sa wa ya inga i la to va fa ngo tala ti voi moi ia tu fa le ia ta mana sa u le lo me tu na o le wa nga le mele tu pu mai ukilani fa vla o le wo to va pe wa te tau ana fa isa wa pa o atu langa le ata tafe vai nei po rua no lunga va pau la fa nau ya o alo mai lo ilo street ya na foi ya te fia saule fia ya o a fi we va ya tu e foi lo fa no ta mo ya tu ta fa to le ta fa tu vai po fel ta male o tu foi ma yo ya o lo tunga ya la te o pe ai lu tu sai la te male mo tono le o lo potu malu o lo potu mo ya tu sai lo mo tu lo tu sai la ele lo to vai tono lo potu mo ala we male mo ta au mai va yo la na ta la ule se le so mata ya fa fo mai ta to po ru tang fa tang ta to va pa sa ni mau ya ngal ta yo Ponga ne lo mo tu tala le na la tu ne le ja o ta wo ye to a veces fa mo mo sa o le fono le si nu na o fa so nei lai vo le I fufuanga le nu wa ma nei ya fela fo inga matai le nu ya umaloa ya tu lo o le tu o le nu fa me so na fina ngamuli muli ya on pasia lo le on mata upu le fina ngalo me tau le am matai le nu o le tu mo le fono ia no na tu atu ale tu ole no fa mai lo mal tu ole no ia fa style to fa ta tu no ma na ia fo fa lo ngo atu I manatu ma fina ngalo ta tu no o ka se ma na ia lo fa lo ngo atu ai pangalia o to manatu umma sa faali ele ai ma se manatu te talia aja ya aja Sa le fa pene nu ole a talia ele tu ua ia fina ele talia tu ma ele ai ma se manatu na faali mai e ma na ia to manatu al fa vlavi le ma se manatu te talia o so io ele fa ya la ele fa ya ia ma na tu ole nu ole me fa me tu ole me na ele wala fa lo tu ele la fasan ele la fasan profiti ma wol ta pule ya a fia le ta ya tu so le na le e amel sa vi ma le na le so le forno ele talia tu Então, 10 minutos a tarde tu lá, se for
Ya, si fong mali o sunga yo pu fai valu. Ya, mata ia lau mata me alofa. No toi lima minute tari tu lai se fulu. Ya, te lo le wa se mai foi tatou le tau lunga le akta tai au. E ile tatou por kala me fa tu langa ina o le tai au le nei. Ia o le por kala me le o le tu o le soi fu ma no ina. La fa no to e Sevelina ia le fa lunga fo stasio au nanga fa soi fu ma no ina I poli dua. Ya, o ni ngalo tatou por kala me na o le tu langa soi fu ma no ina. O le atau te ia I le soi fu nga waso. Ya, o le vai nga le le malosia le tino ia o tolo po fo o te lo tele ni si la tolo la to fo nga o no le malo si il tino la ta o le tau no so fo malo no ina ia so ni fo wa malo no ina fo le tino mal ma fo fa ia ele le fo fa nga fa ia vai la tu o nanu e lo peo fa mai sto ina fo no le talio on ta o bulesa a tasi el forno no ya nena ya fa manatu foi mo tatou ia vai anu fa mo fina ngalo ma manatu leo o matai no e fa mo ya mo tatou me o meu maliu ole ta longa le ala le tate le fa so ia lo la iti o sa moa ia le la kapiliki ia la lo ta I se fulu valu tau sanga e ono atu no usa tau vai au kilan fiti tonga la kapila liki anta 18 la lo ta su valu tau sanga vasantene oi ia o fiti o tonga Samoa Niue Cook Islands mo New Zealand Maori ia ia mtau ta mai te su valu tau sanga mla no fo la o ia ya na lo so mpini Samoa sole fe inai Maori fe inai Matonga ele umala ta mirsanga yo na wa lo longa tele au gilan ya la wala fo lo man malo so mpini Samoa langa la sili fo Samoa ai ya au malo no si e lo ta mirsanga o tonga ma New Zealand Maori alen fe ina uma ya Samoa le ya tele tu se wa nga yo le pol langi wa fia to Samoa uma ta miti e la fi na ta miti ta miti tu pu wai I New Zealand Australia e fia ta alo uma le to Samoa la wa ya tu nei ele so itala mana ia o le ua wa ya tu le o Bulldogs e lo filia la to kapteni le Samoa fa itala Mariner e visa ta lo to Samoa kapteni na Bulldogs le we mo tau sanga le nei ya na fo wa malia le o Stephen Crichton kon kalate male au le Bulldogs le tau sanga fo e tolu e tau sanga pe fa na tolu miliona mo tupu na o sai ni le wa matanta ape tamo le Panthers ya uri Samoa ia na la fia fo ina la fia fo ila le sia le ina le Panthers la o le Bulldogs le ia lan ta le kiki mo ia le fo la matana nga solo atu ya la wala tu mo ki kau ia lo atu fiti fo ile wa do fiti le sa matiti la le yo ta alo ya Panthers la walu lo si le Bulldogs ai alu le numero le Tigers so matanta apele au Panthers amale tu na uma fo le si tau sanga le champini le Panthers lo afido tas la ta ape fo itama pe to tolu pe to fa no ai mai fo si tama to le ya le la uta ape fo si woli ya le meta wot ya lo ngai le ya le au wala fo tele tama fo ya ole por la mena atal tayao tau na tuai tai lava si lai tanga te fa malo mai I tuana Samoa mana ia tele faftai tele lava le mai mo mai ia sunga ya peta te simale le mai mo mai tuana ia le tatou ia kilani lo tele atu ki mai pela Facebook ma YouTube net si fonga la mo fam talanga lava mo te maua ia na longo atu le o to ia mo tatou Wellington ia ma so se vai ngol New Zealand ma so se vai ngol langi Australia America Hawaii America Samoa si fonga la mo la fa o nei fa fianga ia na porque la melu ta pena mel so fo malo loina fa mai ia sumika atu fenta dara fa tu ino mata malo su ia fa fianga le tai au tai only time really man only as ruby young and for Fatima
mo maliat eu lang sa tau papalu le faliu o tau patu le ai le tisi da o muli fanu e le ilo au ni mata Bala ia suru malava si o tamba ngalu na o ilava le pa ufang utamali mata si tau ia musisili apa moso upili ne iyo ufa ashala Ciao, papa o se lulu fa ala ia sumalava i fang se au ni tauanga fainga ta uli ulanga le fanau ya toma lama e fanga wili mama eso se me tau mafa a uma e te fa ama fana fana aya fa ia ulianga bolo utu amali lapa lapa elua ya wani iu ushafa olua o macho matua Unai o cha tu tua alilanguna o sifa alutinga etimui alaina o tino ma o si usia di popo esilau aina o sitala Alimata bisi maunga e uma e wapungisha tau pula pula unisulu aulama e tangi ayule anganga toe manatu nai tua le manuia ni emile aina Olua o macho matua Ulembe alo fumai ile tua Olua ngalue ngalene uafua Walema failo uona fi chau tua Uluang alue ngalene uafua
Lor soifo manuia lau whaafonga nei tai au, ia tā lofa lava i so o stasi along whaio na māua mai le tātou tautua, a le si ufonga o le lau mua. O le tātou pokalam fo le nei o le soifo maloloina, o lo ngā lue whaatase tātou le i teo Pasifika, ma le mtanga luenga o le soifo maloloina New Zealand, ai mai selfa inga pa angam pulenga whaafalma i Wellington, Porirua, Kapiti, ma le Hutt Valley. E whaalauloa tuai fo i mata upo ese au ngā ia malangolango i le tausinga le lei o le tātou wola ia malo o tau soifua maloloina. O le tau nei o le o whaatasi mai le whaululunga le au nanga le Pacific Health Plus i Porirua le sunga ia li Pierce tal noa i vaenga la lātou fo i au nanga. Talofa li? Yeah, Happy New Year. I hope you and the team had a good rest and a well-deserved break during the holidays. It wasn't long enough. Oh, it wasn't long enough. Did you go away for the holidays? Yeah, I went up to Waipu, which is 30 kilometres, half an hour south of Whangarei on the east coast. So I went up there, which was good. Oh, that's good. Okay, so how are things at the service at the beginning of this year? Oh no, they're good, but before we start, I'd just like to extend our thoughts and prayers to our Pacific communities in Auckland at the moment that are having a horrible start to the new year with the flooding. And I know our Pacific health providers and other Pacific health agencies in Auckland are helping them. And it's just horrible because Pacific communities are, cop it anyway. So this is just another blow to the new year. And I can't imagine what it would be like to lose everything. So our hearts and prayers go out to them. But for us down here in Wellington, we are now kind of gearing up for 2023 and planning how the services will look going forward now that we've had some breathing space from COVID and it's not so dominant impacting on our everyday business. Ia, tono leo tau whaafonga mai ia le sunga ia le Pierce, ia pia na whaalaulo atu le whaalulunga le Pacific Health Plus i tonu nei Porirua, ngā luenga o nanga sosani mōna i o tātou tangata Porirua. Tono lo sila fia fo i tō tele i lātou o lo o mawhai o nā whaangaina lea tau tua. Ia o lea fo iwa sa whaawheilua i taio nei. Ia me se fo i lea sa whaafsilingi. Ia pe sa mausa malo longa lei male o whai ngā luenga sa ngā i waipu sa whaamalolo ai mo le taimo whai ngā malo longa. Ia e sa mole atu fo i ia alofa anga ma le whaamalo fo i lātou lo o whiangai fo i ma le tautol soifo maloloina ia o nanga Pasifika i tono o Kilani. Ia ono le tūlanga o lo o whiangai e li taimi nei ia e whai fo i o le amatanga nei tausanga ia o whiangai ma whai ngata ona o a whianga mai le tūlanga wha le tono le tau le sa mole mawina le toi tau wha amatalaina. Ia ai mole nei fo i amatanga le tausanga Wellington nei lātou au nanga ia o whaanga sol fo i pia na masani ai ia le umwhailawan tu ua lau au nanga mol COVID-19 iwa lātou ia o lo o whiangai pia le atunu ia ma le wha mai. So were you pleased with the results from the services that you provided last year? Yeah, I think like the team at both sites did really, really well. And I think
you know, when I reflect back, it's about good planning and preparedness. We can't keep doing things on the fly, which is what happened during COVID, you know, like with, you know, having to set things up, and it was changing daily when COVID was around. And even though we did have a pandemic plan, preparedness, I think, was key to being able to execute it properly. And going forward for this year, planning has already been, we're following our strategic plan. And so the plan for this year is to set in concrete what we wanted to do before COVID hit. Ia, pe o le se vaenga sa fsilingia pe sa whaamaliaina lātou, i la lātou whaatinonga lātou o nanga ia sātou i nātou mō tātou tangata i le fo o talili e sa whaamaliaina i lātou ma lau whaingaluenga atoa. Ona pe o le vaenga tā ua lava sa ave il whaamumu al tāpenanga. Ia a lelei al tāpenanga, i lelei fo in whaatino lātou tautua. Ia sa, mo ia sa whaalawilave le COVID i tāpenanga ma vaenga sa whaatulanga ina e o i lātou au nanga. Ia ai ona o le lava tāpena, lea fo isa mawhai e ona mawhai ona whaatino ina male manuia lātou fuafuanga. O le vaenga fo ilana o le fianga i el tau sanga nei lua whelua tolu i o le wha mausali o lātou tāpenanga. Lea ua iai, ia mo le whaatinonga o la lātou tautua. So what are your other plans for this year, for 2023? The top priority is to build the workforce. So we're looking for another doctor. And we're looking for nurses as well. But in the meantime, we're setting up specific clinics for immunisation, because during COVID, there were some of the national immunisations for children kind of got dropped off. So now we're playing catch up. We're also playing catch up with cervical smears. And that's kind of changed over the years, where women can actually do it themselves at home. They just need to come and get the kit and be educated on how to do it at home. And we're also running, continuing with our extended hours GP, so we cater for those people that cannot get to see a doctor during work time because they're working. And we're also running diabetes and cardiovascular or heart health clinics. And we're also engaging in research into some of the drugs that have been introduced for diabetes. So we've been given provisional ethics approval. So it's being done properly, not just because we really do need to find out how the drugs are affecting Pacific, and also how they perceive the drugs to be working as well. The drugs that you were talking about is for diabetes. Yep. Okay. Yep. Lelei. Ia, pe o isi vaenga I sapsilingia po olo lea lātou fofuanga le amatanga o nei tausanga. Ia me se foi o le tausanga nei lua flua tolu lo whaawau pea ia fofuanga ma le ngase le uola whaatasi tātou ma le lua I le lua flua tolu o le COVID. Ai o pe o vaenga tā ua le la ave lātou whaamumua o le tamwhaile whaatuk tele ina lātou whaingaluenga le sa ilisa lātou fo mai. E o fo inia lātou tau se soifua, o lea fo i sa ili nisi lātou tau se soifua,
O lo tamu whai whaatūlanga ia le tui pui pui o whana witi. Talwai ono le taimi o le COVID. Ia sa tūlanga wha le tonu pe sa whaatuwai e le whainga o tui pui pui o whana witi. I te tono le atunu atoa e le whapena Wellington o le atunu atoa. Le tamu whai e toi tuli ma wha awau. Ia le tūlanga o lea e whaatuwai e tui pui pui o whana witi. Whapena fo i lai e siaki o le tupa o tina ma tama i tai. Siaki o to tonga whanau ia po o i tu tino sa. Le whai e la tau su enga ina ia awane i o inga se ngase ia pe o kānesa. Wai e su inga ia la ia i pe o atul tina tu umai ai le afifi. Ia po o vaenga fo i e mwhena whaonga. E anu mai e le whale whai e ia lana su enga. Ia po le siaki fo i le cervical smia le pe o na ta ue e li. E fo i le si vaenga le toi wha lau tele mwha popo taimi o lato au nanga lato fo mai. I ona i nei tangata e whainga tau na su e lato. A ona maua wano e whai o lato siaki ia mawai fo mai. Ia ona o tu lango ngā ruenga maisi tuatuangia. E fo i la lato po kalame leo fo whaina mo le diabetes ia po o i lato fo i ua maua i ngase o le suka. Ia le ia awhianga ia pe au ina o ngā ia awhia i malafatu. Ia pe o le ila la sala tau fo i po kalame whapena. E fo i la lato saili linga e wha tau la vai tulango. O whala au e wha o ngai tangata i meo le maisuka e tōwhitia le maisuka. I o loa nga i eini ala tō fuafuanga pēni saili linga. Ia poani a whianga o tangata i whala au nei. Ia mali tūlanga o ngai o la tō tino. Tono i se teimio na whaalau i loa tili leo lea. Whaalau tele a tili le vaenga lea. Ia e pei o nisi o vaenga o lo o mawhai o na o la tō tāpena iai. More later, sanga nei lua whelua tolu. So these are part of the services that are available to your current patients and future potential patients. Yeah, yeah, it is. So we do a load of other things as well. Like we've got Joe Ramathaki, who is a wellness advocate and smoking cessation coach. Yeah. So he runs our smoking cessation service. We've got our Whānau Ora social services team, and that's led by Edna Javier. And then we've got our community connector services that are led by Molly Fessel. And what they do is all through Christmas and New Year until we opened, and still currently they do, is so even though I was on leave, I was still checking to see people that had been diagnosed with COVID. So the teams would actually go and deliver food parcels and other clinical packs all the way through Christmas. And so, yeah, their teams were on standby, and Molly's team actually didn't just do our enrolled people, they actually were referred from other agencies around Wellington. So the social services side continues to provide Whānau Ora services and COVID Omicron food pack services as well. Plus, we ring them up, the patients up, to make sure that they're okay. Yeah, it's what we're doing, as well as. Yeah. Ia, pe o i se vaenga tāua nei whaopopo i lātou au onanga māsani lava ia. E tele la vaenga pe o vaenga whaopopo i leanga i tausanga nei. Ia ma lātou au onanga māsani lava lea wanoa mō tangata e. Pe lau nei fo i pokalame i o le tau mwhai e sosoni tangata e tau while ulau la tapaa. Le iei fo i nisi o lātou o whai ngā luenga o lo o ngā lulu e ai. Pe o vaenga ia le whaawala mai fo i le sosoni al Whānau Ora. Ia e mai se fo i o lātou au onanga i social services. Po o onanga fo i o sosoni mo le soifua ma le o la lau le o tangata. Le ia lātou tu whanga
pusa mea ai, ia ma mai whapena le taimile na iele COVID-19, ia o lo mwhai lava ona whaawaula lātou sosoani. Ai mai so i lātou ma enroll pe listala, tangata ia mwhai ona tu ina atu le sosoani, o tangata na ia e whaasino atu e isi au nangai, e mawhai ona maua mai ia i lātou le sosoani, ia whaawala tuai ia vaenga te tasi nei ia i lātou, ia o lo o mo mia le sosoani, pe o vaenga umalawa ia au nanga nei, sau se taimi whaelo atu fo ia, la lātou no mera. Ia te tonu to te le lava o lo mo whai ona whaongaina tautua nei, ia le au nanga le Pacific Health Plus i porirua. Ia mwhai whan whaasino atu i le istanga tau lo mo whai ona mo mia le sosoani. Ia ai mana i o au nanga lava ia tātou o tangata Pasifika o lo i tonu nei i nei fo i tu malo o porirua. The smoking cessation, is there a change with the number of people, still smoking and certainly the numbers in our practice are around 247. And at the moment, Joe has, there's 9 that are in various stages of quitting, and 4 have quit, which are small numbers, but what we're also seeing is vaping has been taken up with the e-cigarette, especially vaping, because that's classified as not smoking, and the e-cigarettes as well. But I think the jury is out on that one because there's research coming through about the damage that vaping is doing to lungs. And that's why I'm saying the jury's out, because more research needs to be done as to what kind of damage. But overseas research shows that it's doing big damage, especially with the younger generation. So yeah, that's a tricky one. Yeah, with vaping. Ia, pe o le isi vaenga le o nao le ia la topo kalame ia tau mawhai e tau fie le ula ula tapa. Ia le fo isa i se fsiringia po o i se swinga pe tele ni tangata ua mawhai ona whaangaina ia mawsosani fo i mo i la tau la wana o nao el tulu tapa. Ia pe le mai nei whai numera ia o le pe a malua se lau fast full fitu tangata ia le pe whaatino ai le o lo ia i le po kalame po i la tau fo ina uia tuai. Ia ai pe mo ia la ititi to fa ia na mfai na tau fele ula ula tapa. Ia a tonu e alta tonu ngona ia o ngā o nau. Pe fa pe tasi a we ise tanga te mfai ona tuai ia le ula ula tapa. What are other services that are available to our people? Other services have been circumcision. So we only do them during the school holidays, and so we did a few over the Christmas period and also when school finished last year. So we're just working through the backlog, and if people want to book a circumcision, they just need to go onto our websites and just email. Rosie's the one that deals with that one, so and she keeps the lists. The other services that we do is immigration. So we've been dealing with immigration, but it's generic, so it's not just Pacific, but we've been doing immigration for example, for Pacific people whose 3-year visas are up. So they're coming back. So I'd advocate don't leave it till the last minute. And that's what I was, I guess, referring to about planning and preparedness. You know, there's a lot of stuff that's being left to the last minute, like disability forms, WINS forms, driver's license,
because Esela and the doctors can't do them on the same day. You know, they need to actually, you know, it's extra work that they have to do to fill the forms out. Okay. So, and these are for the people that are using your service for health reasons. Yeah, it's some of our enrolled patients that are on, you know, the different benefits and wins, and, you know, ACC forms. Please don't leave them till the last minute. If you know, if you're on, for example, an ACC form that needs to be renewed every 3 months, for example, well, contact the service a week before or even 2 weeks before to say, look, I need it by this date. And that goes for, excuse me, WINS, disability, because all of these forms affect payment. And so what's happening is that people are panicking because it's been left till the last minute and then no money comes through. And then the pressure goes on the team to get it through. But sometimes it just becomes physically impossible to deal with the urgency of things that could have been prevented, because the stress is a domino effect. You know, there's a domino effect related. So it's what pre-planning and preparedness. And then that way WINS payments and ACC payments won't get affected, you know, because those ones are done online. In fact, they're all done online. It's just a matter of, there's some that they physically have to come in to see the doctor, you know. So that's why I'm saying being prepared is best. Yeah. Okay. O isi vanga tawa i o lata o nanga e whaatino, pe ona tawa circumcision. Ia pe o tautonga o nai whanau fo ia ta malaiti, o lela wato e whaamata fo i ma whaatino i le taimi. Na o taimi atu wanga wa o ngan whaiona whaatino leo o nanga lea. Ia im whaiona whaapefi whaatomu le form. Pena lulunga o lata website, ia pole upenga tu whailangi. Ale o nanga le Pacific Health Plus. Ia mwhaiona whaatomu ai le form. Ia pe amo mia o lo tam fai lava e ai to tele se la to lisi ia le tam fai e fa atino ma vave ona o to fo ia le fa solonga ia la to lo fa tali o le isi la to o nanga le ia o pe pamalanga o le immigration ia ile fa to la mo na o Pacifica e lo to tele la to e ave a la to ia pe fo ile ai wa o tolu tau sanga le visa ia e pe o le o la mai a ia ai o le fautuanga la le olo au mai e li. Tamwhai a ole ta atia mo le tai muli pe wa atolo la o mafta alanga atu. E pe o whapitoa mo i la tau nei o lea e whaonga ina le au nanga a le Pacific Health Plus. Ia wai pe e watu i fō me whaatu mo e watu i fō mai ma tau langa whapena. Ia e olo o mai le fautuanga. Ia awal whaatalitari mo le tai muli lava wai pe e pisi ai, ia ma vesi atoa ilea malau whainga aluenga ma alua tuai le isi o lantou taimi. Ia ona whainga taile ona whaatino ia fuafuanga ma maua le sosani o lo e mo mia. Whapena fo i form si e pe on ta wale ACC, ia pe isi e ta i tolu masina ma tau ona whaafou. Ia o le whautuanga le iai e whaaso ta ia tu lantou lua vai aso mo muaile ia o le taimi e mai ai fo i leo ngā vaenga nei. Ona e afia i fo ia tupe e maua mai i le WINS, mai si au nanga i lo mwhena fsosani ia le nei fo i malo mal nei fo ia tunu i o tātou tangata o malo fia maule fsosani. E pe o le whautuanga na o lo au mai awal whaatali al taimul moli e le lei lava le vawe whailo atu ia ona fsosani fo i leo le forma i waipu forma i na fsosani whaatomunga o form ia mawaenga whaapena ia mwhaiona fsosani i your tato tangata. So more about your services? I think, we just deal with things as they crop up. We also still do COVID vaccinations. Yeah. And so as a health provider, we do rat tests on everyone. Okay. When they come in, because we've had some people that have said, no, I haven't got it, and then they test positive. So it's to protect us as well. Yeah. Because if we go down, then the place shuts.
yeah, so those are the other services that we do as well. And the normal health checks. And we just do the normal health checks as well, like you know, the warranted fitness checks for people that don't have any major issues with their health. So we just do that. And there's a lot of stuff that the nurses do where you don't necessarily have to see a doctor. So for example, you can call up and get, you know, ask for a nurse to do the health checks, and they're capable of ordering you know, blood tests as well, just for peace of mind. And that's a space that we'd like to get into down the track, where people are coming in asking for a health check rather than us calling them to come in for one, you know, so that they take responsibility for their health, and only should really see the doctor if they're unwell, or even when they're ringing up for scripts, don't ring up the day you've run out or the day after you've run out. Best to ring a week before you run out. And it's starting to shift slightly. We'd just like more people to do it, because, you know, we can get up to 50, 60 scripts a day, which is a lot for the doctors to do, on top of seeing patients. And it's not as simple as just ringing up for a script. The rules say that people have to be seen by the doctor every 6 months, and, you know, have a check to check that their kidneys are still all right, check that the pills are working and everything's maintained or going in the right direction. So we like to see them at least once every 6 months. Thank you, Lee. Manisi lava vaenga whaawo pela tau au nanga o tui pui pui, mai seu tui pui pui o le whaamai o lo whiangai pia mtato o le COVID. Ia whai fo la tau i su engai o rat test. Ia pol tangata fo i o le alwa tu e vai fo mai. Ia ai wha pia mai lei o te le o maua i se le o afia o le COVID. Ia ai whai lava la tau ia le su enga. Ia te o maua e sangata o lai wha maoni al wha mai. O le pui pui ngā lava lau whai ngā luenga ia matangata mais tangata ngase e o atu le au nanga. Wha au fo e la tau siaki masani, la tau e wala au atu moni siaki fo mai o lo wha au fo i nā au nanga. Ia o lo o whautoina fo i le mamalu o i la tau mwhen whaungaina nei tau tua. Ia ele lei lava le vili o le appointment, ia ele lei fo o lo i fo i tau soifu o lo o lava lo la tau silafia. Ia e la tau i e whaatonuina o e whapea alu e whailau pla test ia po o su enga fo i o le toto i lo aia to i ngase. Ia me se lava ngase tō mau ia lo a fia. Ai fo i tangata e a fo i e vili atu lava pe o atu lava e whai lava la tau siaki. Ia e lele i vai a pe whapsota i atu i le fo mai. Pe o lo o moli mauina lava. I tātu tangata o lo o tausia le lei pia le soifo maloloina ma popoleanga le soifo maloloina. Ia e mwhain toi wala awatu le fo mai, pe awatu so e ngol toto, ia e mo miel toi fo iatu. Ia ai ale ai lava, ia le toi mo miel fo mai. O le isi vaenga o script ia po o talavai, o le fautuanga li, ia e le lei ona wala awatu pe o le leva yaso, to ona umale o lau talavai, e le anga fto avile atu nei, uma nei lau au whala au, e fto avile atu fo i nei fo mai. Ona o le mafo anga, pe e le whapeana o lau talavai o lea e mo o mia le ngalue e iei o le fo mai. Ia ai ona pe ama le 5 ono talavai e tāpena e lātou fo mai, e le fo mai i le aso i tasi. Whaopopola i masiaki le fo mai le whai i tangata ngase o atu. Ia le ngā whatia ona whaatino ina na tūlanga, ia ona mise le o whala au nā aso, ia o le vaenga e tau ona pui le soifua malolo ina. O le whautuanga la pe ona au mai, ia ele lei a whaapea e uma nei lau whala au, a whape uma le vai aso lea, ia tau lona vili nei, ina i o atuai wa maua lau script, ia po mau fo ia, mau au whala au,
Ia e mai so lau talavai lena mai e mo miona mo wala fala au mo ngā se ngase tū mauolo o whaawa wai pia mai suka, ia mai si mai o le fatu, ia e tāua te lele o whala auna, ia wālawa le wa ingol soifua maloloina. Ia ai se i whaisina malolonga, we'll call for a short break and then we'll continue when we come back. Ia se i whaawau se i whaisina tāto sina pese, ia ona toi whaawau e leo pokala me nei vaingol tai au. Ia e toi whaatala whātua nei vaenga le tai au, ia pēla wana whaelo atu, ia o loo mātaritano atu ma le sunga, ia Lee Pierce, o le whaululunga, ia pole director fo i o le au onanga le Pacific Health Plus i tutono Porirua, o loo whaalau lo fo inisi o vaenga tāua o la lata o onanga. Ia maleanga inga fo i la lata o ngalvenga ma le tautua, i le nei fo i tau sanga, ia le pēno o tau whaafonga, te le lava au onanga lo mwhen whaatino e le Pacific Health Plus i Porirua, ia o lo mwhaio na whaelo atu fo i tanoanga nei tai au.
What would be the challenges for you and the team this year, Lee? I think it's kind of like a domino effect. It starts with the workforce, and then because we've got an increase in demand for services, and while we try to accommodate same-day appointments as much as we can, we have slots available for acute appointments, i.e. people are so sick that they need to see the doctor. So we have acute appointments. And I think, and like I said before, all the, people making an appointment for WINS or scripts, and that takes up a slot on the doctor's templates. And the nurses, there's only so much the nurses can assist with those documents. And I think also, because health has become complicated, people are coming in with more than one issue. So they might come in with a family member, and there might be 3 of them that come in, for example, to accompany the family member, who all happen to be enrolled in the practice. And the next thing we know, opportunistically, we think, we need to see these other 2 because we haven't seen them for a couple of years. So there's that, but there's also people that come in and and you can see them on the day. They've come in with the in with the patient to be their support person, but by default, we've ended up seeing the other family members as well, which is what we do, and I think that's our uniqueness. Because we've also got the ability to do diagnostics, like blood test diagnostics at the practice, we can actually sort problems out quite quickly and treat quite quickly. It's just a matter of figuring out, what the problem is, especially related to the chronicity or the seriousness or the longevity of the illness, like diabetes. Okay, whaftai. Pe o whaafsiri fo isa tu inatu. Po ani lu I tau le awhia ngai ma le au nanga nei tau sanga wai tono alma fau e tau fulawa au nanga ma lu I tau e whia ngai ai. Pe la le siwa enga le lena ta wai le sunga ia le. Pe o le whaatup la ia ma le whaapopo o le mana o mia o la lātou tau tua. Po le to telefo I o tangata o le amo o mia le fisosani ia matonga fitinga ia I mai la lātou au nanga. Ai ei fo ila le vaenga le na wai pe ye le taimi ave la tau fa mo mo I tangata wa o atu. Ia ua matua onga lava ngasi. Ia e pe la vaenga ia na ia ta wai fo ile 5 ono o tala vai e fia ngai male fo ma ia fa vasenga ile asom tapena. Ia afai o tūlanga I o le apalasi fa atasi. Ia ona o lole le tūlanga ua whainga tāi, ia ma whaasosoa ia taimi o lātou o whainga luenga. Pei o selu I tau telena o lewa wa I ei lātou I le nei fo I tau sanga. O le tūlanga e ei ainga peo atu pe to tolu. E tasil tangata ngase, ia ai pei o leo atu na isi tangata I e to olua e fsosoni. E mātul tangata le ngase langa ilana siaki. Au tangata fo I o le restala I lātou tau tua. Ia ai pe wo atu. Wailo ai pe wa tau sanga ile I toi siaki tangata ni to lua I lātou au onanga. Ia na te ia lea ua whaapea ia la lātou whautoanga. O oi leo le wa atu le tau sanga pe lua fo I tau sanga ile I toi siaki o le I le lātou whaamaunga. Ia ai atono wa tatau mo o mia na siaki o I tūlanga whaapea. Ia ona popole ile o lātou o nanga I tūlanga whaapea. Ona o le vaenga lo ave lātou whaamomoa tonga fitinga. Ia male tūlanga ina ia tau fia le o ini tūlanga onga o a lātou ngase. Ia pe o isi vaenga I o lea nga I la lātou
lo lātou manatu, ia atono lu i tau ia le awhianga i ma lātou nei tau sanga, ia a whape maulu sa lātou fōma, ia e le talitonunga le a tūlanga le lei, masolonga le lei ia lātou fōwhanga. And what about the people who do not turn up for their health appointments? You know, we've got those ones too, and so when people don't turn up, the doctors use that time to catch up on the forms, the WINS forms, the disability, the driver's licenses, the scripts. So they'll bash out as many as they can until the next patient turns up. Okay, what are other key messages that you would like to deliver to our people today? I think I remember in December I talked about the liver and alcohol. Yeah. I think I know people are, you know, you just wonder if it's like COVID. You know, people are over it. Yeah. And I wonder if it's the same with diabetes. People are over it. You know, they're living with it, but they're over it. They don't want to hear about diabetes and stuff like that. But I guess I just want to push the message that diabetes is such a devastating disease. I call it the slow killer because it's a slow death. If we don't take care of ourselves and come for the regular checkups, and because the sugar gets into all sorts of places in the body, like the kidneys, like the eyes, like the skin, the blood vessels, and that's why people end up having like amputations, because the healing's not good anymore because the blood's got too much sugar in it, for example. Or the kidneys start failing because the parts of the kidneys that the engine room of the kidneys have become quite porous because of the damage done by sugar that should not even be in the urine, for example, which is why when people come for a diabetes checkup, we're checking all those things, and when they don't take the pills, that just yo-yos the body into up and down, trying to adjust to the irregularity of the medication. So I'm hoping that I don't want people to be over diabetes. I want them to Google it and become experts in diabetes more than we are. So because it's their bodies, and all we're trying to do is hold their hand and support them so that they stay as stable as possible without the deterioration of the different organs like the kidneys and the eyes and the toes and the heart, you know? O ma tawa i vaenga i o le sa siringe poani si fe au tawa lo mfaina moli mai manu o yele taimi o tuto ele nei tai au. O leo toi langa mai e le sunga ia le mata apsa tal noa i le whai ngolwa o le tausanga talwai. Tal noa i le tāua o le vaai o whaali o tātou tino. Ai mai se lava i le tōtonga le o le liva ia po o le ate pili. Peila o le toi whaamanatu mai ai mai se la i le whaamai whaatita ingo o le mai suka. Ona o le mai suka. Ia e le ai pe o lana whaingole slow killer. Pe o le ia atonu e le longo le lei i le whaafonga se upo e mawhaina whaalili wai. E pe o le ngase lea po le whaamai lea. E whaasolo lava ina umamali e pe o le tau mwhai e umamali e le soifua o tangata. Pe a whai e le o na tausia ma wa ai le lei. O le whautuanga lo mai, whai le siaki taimi e pe o na wala au mai le fō mai. Ma taimi u whaatulanga i nei tau na whai le siaki o le mai suka. Ona o le suka, o le so i se mea lava le tino o le tangata.
le ta ua blood vessels ia po o vaenga ia o vaenga ia le whaalo le toto i tutono ma pamo toa i le toto i tutono le tino ia o se vaenga e afiai o lo i le suka o le mafuangana e lei ona toloa ona tipi le vai ia o le tangata e mo ma isuka ona ua o le tulanga o ngaonga i le va ia le lei ia taluai le tele o le suka i te tono le toto o le tulanga i le te tau na iai pe ila o vaenga i o le e tau longo mai iai ona o le tele o afianga o le tino le tangata ia mai le suka ia o fatunga o mata ai ale inuina la le fuala au ia ona maulole me fo ile ua feosa fa isolo le tulanga o tatou tino ona lai tau fai e fa apaleni ia mo fofuanga ile fuala au le sama sani ona inu e fa apaleni le ele tulanga o le suka i tono le tino ia ai ua misi le inunga o tatou o fuala au ia o lo o mai fautuanga ele le fo i le ua maua o mai tatou le tulanga le teknolosi Google ia po o nangai lunga o le computer po le fa ngale Google o le fa saunua li e manao ia sile atu le atamai o le tangata po tatou ia po le tangata mai suka ile iloa vaenga umai te tau ona iloa o le mai suka lea afiai na ilo lātou e pe o ni upu o lo au mai ina ia lo i tawina i tatou ia matangata uma ina ia va ai le lei ia o tatou tino mai ngase ai mai se lava o ngase ia e ngase tō mau pe wa tatou ola lama tatou lena au mai whalfautuanga. Awal whapeo maulol mai suka, whapeo le o ia wa suka e le toi na le popole leo le iai, ma le alu e wa aile fō ma i le siaki taimi e te tauna siaki ai, ma le inu ina fuala au. Ia ona wawe leo na o i tōlanga i pe ona tōlou pe ona watu e tipi le vai, ia ona o tōlanga whapena. There's so much that the people need to know about this. Well, it's good information. Well, I've said it in the past. The body is complex in construction but simple in operation. Yeah. And it's our temple. We just need to look after it. Yeah. And not wait till the last minute to do something about it. Yes. And you know, I'm not going to talk about all the diet stuff and the physical activity. Everyone knows that. Yeah. But I think over this year on this radio, I just want to be able to build up the knowledge about what the implications are, and if I have to say it, you know, over and over for the rest of the year, I will. It's so important that we take our medication. You know, no point ringing up at the last minute, you know, or ringing up 2 years later because now you're feeling unwell. You know, you can feel well every day if you follow what it was that you came to see the doctor for in the first place, you know? Yeah. So, yeah, we're there to hold people's hands and we're there to support them and we've got the tools to support them. Yeah. People just need to do their part. It's not a one-way street. Right. Yeah, moni le ali o ngalwenga e le whapena o lātou, o ngalwenga umala whawhai whaatasi a tātou. Lātou ia o lo ia ile peona ia tā oa, ia e tauteu ulima whaatasi, e whasosani ule lima o tangata, o le mo mia le whasosani, ai o tātou, te le fo tātou ngalwenga e tātou na whai. Pela o le nau ngā li, ia ma lātou whai o nanga nei tau sanga, ia mwhai leo na le awalatu nei lungo le le tio. Ia le wha manatu matulanga whapea, inu whala au, ia ma wa ai le fo mai, ia ma wha iloa fo i tulanga o ngā o le au o iei, pe ale mwhai ona wha atino ina wahenga ia, pe ona au mai iei ia le whautuanga. O tātou tino lawa ia mwhai ona pui e tātou, ia ai o i lātou lo o iei le whasosani o lima wha atasim tātou. Ia ina ia mawhai ona au ngā ia, nei vaenga o mawantau singa o soifua malo loina. Peo whautuanga lawa na ino whala au, ma wa ai le fo mai. Ia,
wa ele o mfai mtoi tano mai e whapea ia, o wana toi aia lea, tau mafa lea, ma lea, o le o tātou lo umalava na vaenga pion sauno li, ai pi o vaenga le wha mafa iei, e au ngali no whala au ma alue wa aile fo ma. Yeah, because of our time, are there anything else that you want to talk about? No, I just want to just say, please forgive me if I've said something that may be offensive or people don't like, because it's not meant to be in that light. But I just feel I needed to say that. But thank you, and I'll see you next time. All right, whaftaili. Ia, e be o loo whailoa mai. Awane i a whaina vo isa whina ngalo sesi ni whaamtalanga lo mwhaentu i nātu. Ia e ona o le fiaf so ani lava. Ia malalato whaia o nanga o le whaalauiloa. Ia waenga i mo mia e te tauana wawa ai leel tātou soifua maloloina. Ia malo mātou fo i ola maloloina lelei. Ina im whaiona umio tātou wola neila langin whaatino tātou tautua. Thank you, Lee. Thank you. Ia al tātou po kalame nā mo nei fo ia so whaftai tele le whaafonga mai. Ia toi mau fo isa whaapoponga le tātou po kalame lava nei ale si ufonga lau mua. Ia tātou po kalame ole soifua maloloina i le vai asa fo whaaftai lava mo le whaafonga mai nei fo i taime o le aso.
Se fo mari le tumita ia aki si wa yusen mo pese wa fa ingoina ia o le Samoa ina was fulu iwa minute te nei le tu la se fulu tasi le was fulu minute te ai le tu la se fulu tasi ia le tautua ale si fonga le mua Wellington na wala leo le tasi ono te si mo tasi fa mo pa pe foi lungo tato pe te fai langi o le Facebook mo le YouTube o lo mai mo mai le to te le tato te no le taimi o le tai ao ma tango fie le tau le lau mo nei i Wellington ia ua fitau i lei fo'i ma fuafuanga ia o loo whianga iai ia o tau ia ele ngā te tono ainga ia e whapea fo'i lungo le awala i la tō fo'i anga ia tu i whai ngā whaatau o le nei taimi o le tai au ia me se fo'i la tō lo asi atu i ainga ia i lea taimi ma lea taimi ia i le maa nei ai o le tau lo mo ne maa whanawhana le tau ia i maa tō ia o loo langi e lei fo'i ia le nei taimi ia i Wellington nei a meise ia i nei porurua o lo ia ile tato ofisa fa sa lau te fa talo fa tu le pa ia mo le malu le tato tunu ma futa mai le nei taimi o le tai au ia a o fia ngai ai foi ia le to tele o ila to i tonu fo le fainga luenga manga luenga o le nei tai au ia e ia le manatu o lo so longo manuia ia nga luenga ia o lo fia ngai ai so tasi la vo tato pa anga ia o lo fa nga mai le tato to tua mai mo mai ai ia i nei taimi o le tai au a o ia tono fi au manga luenga i tono fo le fainga luenga to fa malo ma to fa talo fa tu ia le tautua le sifonga le laumua i Wellington ia fa fia nga su filo i mo atu ia e o mota malaulawa fa pe fo i tono fo le fainga luenga ia awala fo ia le fa fainga fie o nga luenga le tai au ia ma le tapo inga nei matua ia o lo tapo i mai fo i tono ainga ia a ngai fo ia to tele o fa nau ia i au manga luenga o nei tai au fa mna tu masani so se mea lava foi e te anga iai ia po na foi e te fainga luenga fa mua pea ia lo tato saunga le mu ia ai mafuta mai fa fia se filoi ali si fonga la mo Wellington ia awala foi la fa fonga ta puai Kafianga mai le kariseme tisi fusi sa fata. Yeah.
Alright now, every time a production. Are you ready? Here we go, let's go. Super life.
Le whawhiwhianga ma siu whangamari e lau whaipese le heavy tama. Ia e whoringa mai o ni yalo ma o ni yalo ma ni whanau i la tau sa whawaina lau whaipese le heavy tama. Tama mātua peila o ni o la tau alo ia wato e la langa maina le tāleni. Ia ma whaawau pēa ia lau whaipese le heavy tama. Tasi lau whaipese maana ia yaso la. Pea whanonglongo ia i pese tua ia o tama ia. Tama mātua ia le musika. Pese tua ia au fai pese tua ia heavy tama, tia maa, punia la vaa, maa tūlua, ia o le whau ula, matangi mai sa sae, au fai pese umana, o ka se mana i o la tū whātunga, o le i tūtāua, e pe o lewa ma wholele wa umatu, ma tutua fo i la tū na whawai ia, au fai pese ia, a lea ua ngai mai a la tū whanau, poni o la tū walo fo, i whaau au tā leni, so o le whau ma le whau, tau le ia ile na fai tau le tunu ia i nei whanau fo i wo mai to e wha au ta le ni ala to matua mai spela ole fai pese le heavy tama ia pe foringa mai oni nialo fo i o ila to ia sa fa fo ina le nei fa ili mai le fai pese longo fo i Samoa le o to e mai fo i to e wha au ta le ni ana i ola to matua ma nei tele io e ia au le o to e lua se furu ono minute ona talo le o le tu la se fuma lua telefon ma tala mai Samoa pe a tale tu la se fun mari lua ia o le taimi ia o fa fianga su filoi ale si fonga le mua ia o ni pese fo ie tu ina tu ma moli atu mai nei le tautua nei le tatu ofisa i le lima se fun mari tasi man Kevin poli lua ia e moli atu ai lo no foanga ia o lo e mafuta mai ai ia po lo lawa po lo maota ia mai se fo i po tonu fo o lo ta vale na te mafuta mai ai a o e hanga ia tu ai lunga awala ia inga luenga mai se la foi la uta vale la uta vale ia ele o misi la foi le fa manatu ina ia veta vale taimi o la to nga luenga ia fa mo pe le tatu saunga le mu ia ile pisi ai foi o to nga luenga i lunga la wala le taimi ia ma fai ma dia ia le nga luenga le yaso au foi le fa vesia ma fa polina ia ai popole lo tanga lue ia ona le fo ile o sana nga luenga ai fai ya to ale le ia fa wo pe nga luenga ia e tau no fo is tau unga le ai fai popole ma fai le fia nga luenga le yaso ia ole tua fo ini tulanga fa le tonu ia lo waso ia ma ti la fo ona le fia ia ma mo ai fo ila ia lo toita ia ma tupu ai mai fo i manisi vaenga fo ile le tau ona tupu le yaso ia ai mole fa manatu fo ia ila to ia le malanga fo ia malanga so le ta ua le mele o le totongi o le wa ia pase se fo i totongi te malanga mai ia tunu i fafo e ila mele vanga fo le tongi pe fa pete mana tongi le insiwa ai me se lava na ia inga fo ia le asi mai ia e mo io tupe alu me nei o le totongi o le insiwa ai ta ua te le totongi o le insiwa ai fa pe mo a inga yo le amalanga ta fa mai ma si mai e wai le loa me tupu pe te o sau ia ngase i nei a ver fale mai ia ai watura le fale mai ia o la sia ki atu la sa ye le insiwa ia e so ani la nei a inga ia nei ia mo totongi no tonga fitinga ia pe fa pe o le wa ngase se le a inga ia na ave le fale mai ta ua tele la le tongi o le insiwa ia te loe le se tupe tele pe a tongi ia i taimi fo e malanga mai ai ia i asi mai ai ngai no ia tunu i fafo pe o New Zealand Australia ia ma Amerika ia ma so se tunu o le laulangi malanga i le tatu tunu ta ua le fai o le insiwa ia mo tupulang mo vaenga fo ile le tupu mai ia stai mun ia wai le so longa le ia i pe a mai ta fao ia a inga ma asi mai ia le taimi ngase ai mo mai mai o le tino o ia tunu i fafo ia le sia ki atu la sa tongi le insi o tanga tale ia le taimi le la sa we malanga mai ia asi mai so swani mo na ia inga ia la ngafa fo i mo le tongi no ni pili fo ia wa ale se insi wa e vatu fale mai ele no fo mau ele ia o le tele la vai nga ia fi ai ia me se le pili fale mai na na fa manatu ia o te lo wa si le fi o mo le tatu o tunu na vaenga to luas fu tonu minute tali tu las fu male lua fa wat pe fa fi o pese ya wala foi ya le fa fo mai le tatu tunu
Ia le taimi o le tai au. Ia o vivi ngala fo i o le fianga o ai le fianga le la. O le fianga o puleia. Papa puleia. Ma le sunga ia sive vainga walesi. Tala fatu fatua fa ile aso se nio ma finga ia isila fa aftai tele lava le mafta mai.
sa sala le manoi to sinai lo to ota mama on ua fa ana na uelo uanga le ala le usia unital se ma o fa amatal sa pasuilo na suwa fa amemelo ai ole to atele fa amaliuliu makurin sese fa hali mai la to macha ipepe amacha mai ile malumele sa pasui si o ainga uama euro na fa atino ina o mea uala chofaya le au peperu pina mukora pati eni fa apetai lo oto mana tumale fai ainga lele ole shapa sui ua numeratasi ile la lona aua e singa uma ila tue a matamai le taita ole afa akingo apunga mua ole ngao pa mangungi ai ole yangi kakala aku ai male pilikaki folo aku ai loa male sosi yangi shine yaku kabe u i mangungi ai muli aku ole lia cha eu roa longa mafia masinga vai ngakisuia ole fenganga ole sapa sui e kama mafai ole au fui se lako fangu ua sui tinge ole sapa sui chama ole sapa sui le au peperu ina mokora pati eni ilato una fa apetai lo oto mana tumale fai ainga lele ole shapa sui ua numeratasi ile la lona aua e singa uma ila tue a matamai le taita le au peperu pina mokora pati eni ilato una fa apetai lo oto mana tumale fai ainga lele ole shapa sui ua numeratasi ile la lona aua e singa uma ila tue a matamai le taita le au peperu pina mokora pati eni ilato una
Susadai madu Lea somanatu La rosai maha Neo ma faufa Oi lava mayana moa Fear I go to Pula E tu tasi ai ila wanana Olo panongi was the sun Uale ai maseisi Na oi uasili Sili ila wanana Oi ola ususana O te le whakaloina oi Isi a o te whaamoe moe E mana tua pe olo suafa I te bewa ue Tino le telefumala o Ese Samoana Mosa o Ilangali Le Rosa Male Arasi Forketi por fuortastana Male auteta atelia la fama Aku sili ai la vai o manatu Susadai badu Lea so manatu La rosai maonga Neo ma fau Oi lama mayana mua Fia ai o tupula E tu tasi ai ilo wanana Olo manongi was the sun Talo falava I telefone nei ale si ufonga le lumua I Wellington. Ua manino mai le taunu unga o se suenga le tamai nei le News Hub ma le Read Research e mafuli la ngono tangata palota sa vesilingia ai I le latou faatua tua ina leo le li palmia ya Chris Hipkins ai le faapena le tulanga mo le taitai o le National ya Christopher Luxon. Na fa ia lea suenga ai faatoa tolu ya so Talu na tula mai Hipkins I le tofi palemia ma whenga iai ma le tūlanga onga o le tele o mea ua whaalanga ina ma whaatā mo ia ona o winga lolo wa o le tau I le tonu o le ai au pito I te leo New Zealand I au ki lani. Ua te o tele ua manatu o se maa whaola le tūla mai o Hipkins I le taimi o le nei whaawi tauli ona o le whaale tonu ma le tuai o whaai unga whaia le pule nuu ma le pulenga o au ki lani. Ua I lofo I le nei suenga e te le lava se ngā luenga la vea ai ua mawhai o na whaia Hipkins mō lana pāti o le Labour I le vave leo na toi si iti ai o le tūlanga langolongo ina e le au pālota. O le taimi nei o le o tūla mai le Labour, tōnas fulvalu pasene I le tūlanga langolongo ina e le au pālota, tūsa lea mo le 5.5 points ua si iti ai mai le tūlanga sa ia I te luai nei.
e se talnoanga le Palemia o le News Hub na ta waia Chris Hipkins o se tulanga fia nai i le mai tawina o le tulanga si ae o le langolongoina o le leiba i le au pālota. Pei ta isa i wha mawhina mai, e te le lava se ngā luenga i le tau o na whaia, mō le anga i atu i le whai ngā pālota tele. Mai sa i wha mawhina ai, o le mea o lo avene i ai le wha mua le mālo, ina ia mawhai o na wha atino ngā luenga o lo mana o mia le tali atua i le mālo i le teimi nei. O le fesuia ingo tai o le leiba, ina ua wha mawai mai lona tofil te mai tai sa Palemia ia Jacinda Ardern, o se tūlanga i tō tele te ngāta na wha te iai, ai o lea ua aniri mai, a tonu o se tūlanga le lei mō le pātia le leiba, ma na tāpenanga mō le pālota ia o ke topa. O lea ua toe lua se lau lima se hurufitu aso o lo de toe, o no o lea i le pālota tele ia o ke topa, ai hadi li mai le tau ungo le suesu engo manatu ma fina ngalo la au pālota. Ua palasi le whāte si tasi points o le tūlanga langolangoina o le pātia le National, le ua tūla i mai la tau le tolus furuono tesi ma le ono pasene. O stasi o fesili sa fesilingi ai, i le au pālota i le neisa i li linga, o le tūlanga lea pe la tau te whaatua tuaina tai o pāti te tele nei e lua le Labour whapea ma le National, e lima sefulua tesi ma le iwa pasene sa whailo mai lo la tau whaatua tuaina o Chris Hipkins, ai lua sefuluono tesi ma le iwa pasene e le ai. A o Christopher Luxon e tolu sefuluono tesi iwa pasene e whaatua tuaina o ia, ai wha sefulu tolu tesi ma le malu pasene la tau te le whaatua tuaina i le taitai o le National. O le tūlanga o te tele la wailo ai, o Chris Hipkins o se taitai o loo iai le whaatua tuanga o le au pālota. O le neisa i li linga sa whaatino ina i le vāo la sa luas fulunua ma la sa luas fulufitu o le masina nei o Januari lua awhe luas fuluma le tolu. E o mai le pōna pō o lo tūmau peao na wha mamalu pūlenga o taimi o whalamala whaafosei i au ki lani atoa o na o whaale tonu e mafua mai lo longa i las foreile o mawae. Sa wha wau pēr po io no palasi ti munga e maise o le tui mātū o le motu i mātū mai o lo o iai le popolenga o na o se vaenga tele o lo whanua ua matua susu o na ua umi o lo fia le sua vai mai ti munga ma tāwhenga na iai mua. E si lia le se lau la wha i ni wala au moni so swani sa taunu watu i vaenga mo so swani lo tele le taimi whala wala wha o sei i le pola sa wai fo i malasa o na nafi e awhi ai se fale le pita nu o titi rangi le ana abe se mo yeita ngata ina nofo ai ina ua amata o na solo le sa tu ai e to whala tau ua maali liu o na ololonga nei talu o na amata mai. E ono sfulmariva la wha o whale i te tonu au kilani o ave i ai ia le pepa lanu mumu le stika mumu le ua whaasa ai o na toe nofo ia ona ua matua wha leanga i na lava. Ai tolu se lau isi whale o ave i ai le stika lanu sama o whaatapula ai o na ulu whale i ai nisi i le teiminei ona o tūlanga whale tonu o iai ona o lolonga. Ua tuina mai fo ilo fisa wa ai tau le Met Service ia se la bata inga o ti munga mamafa e ono toi a awhi ai le tu malo Northland fa pea ia le Coromandel ma au ki lani i mātu o rewa mai le tau na nofo sa hauni ai i la tau e no nofo ai i ia vaenga o le tunu o. Ai o le teimi nei o le ua tue de tala ia le malaiwa lele o au ki lani mo pe malanga inga masani fa alevao malo a toa ai fo i malanga wa lele i le tonu lava o New Zealand. E o mai nei, e le i mawhai ono manino mai se ata a toa o le awhianga taulu te mao ainga o lo longa matawhenga mamahwa e pei o nā whaina i au kilani ma se vaenga tele o le motu i mātu o New Zealand. Pei tai, wā tangia mai se ata whata i tai e pei o na iai se manatu o le whalapo tonga lau whai pisanisi au kilani e tusa o tūlanga nā whaina o le te mao ainga ona o ia lo longa mamafa. O ti mua mamafa ia na mafu ai lo longa ma tāwhenga sa haafi ai lea vaenga o le tunu u e to whātanga ta ua mali liwai ma le tele o whale ua whaatama i ai ma le fitu se lau mauna tupo isi whale ua motu si ai le ele tise
mai o loo tu mau pea na wha malu pulenga i taimi o wha wha fosei au kilani wha pea ai male tu malo le Waitomo. Wha iloa mai e le pule sidi o le whalapo tonga la fwoi business au kilani o Simon Bridges o a fianga o ta whenga malolonga e ono fwoi tau 4 miliona ta la le tau mo le wasenga o le au fwoi business. Wha alia fwoi Simon Bridges e tele manoa noa ia a fianga o lolonga nei mo tangata au kilani ai o le afianga o pito matu ia o afianga ia taul te mao ainga mai da tau na wawe whaia ia i tau mwhainga ina ia toe whaafoi i le tūlanga e maasani ai ia le atina ai o pisi nisi. Sa whailo mai hoi e le company Insure, le AA Insurance, o se whaalabalawe whaale nā tūra o pito i te lele nei ua o lātou mōli mawina i te tono New Zealand e se mai ai le maafui e lea nā awhi aikalai estete. Mai o loo masalomia le sili atu le fia se fulu po le fia se lau miliona ta la ia lona tau. Ta ua hoi Simon Bridges o le a omi sa taimi e tau toe whaale le iaipi si nisi ua whaalenga i nei le tonu o le tu malo au kilani. Ai o loo iai lipo polenga i le ono tapu nia tu mau nisi o pisi nisi ai o moise lava ati na e sa tau whaale tonu a o le iali li maita whenga malolonga ia le whae unga le vai aso taruai. Whaatalo sanga ina ia Simon Bridges ia le pule nu o au kilani ia Wayne Brown ai whaapea i fo i male malo tele o New Zealand mo se soani tau tupe mo businessi e le haini insiua ai ua te le se a whaina ona o lo longa nei. O le mahotol de mai tai sa ve teroi nei mo pare mia ia Jacinda Ardern o se tasi lea o le tele o fale na whaina ona o longa mata whenga mo mafa na fiai au kilani le whai unga le vai aso. O le tūlanga sa whai loa le pare mia ia Chris Hipkins i se talanoanga ma le au whaasara lau i la son nafi. Ta ua Hipkins sa o la ua talanoa mo Jacinda Ardern ma whai loa ne ai ia te ia tūlanga mai o lo ia mo fo i whautuanga ma ti ma inga mai ia Ardern i le tele o mata upu ia o tūla i mai nei. Mai o lo whape ho ina fiso swani malosi ia Jacinda Ardern i le sa ilia fiso swani mo tangata o lona i tū malo i Mount Albert lea nā whaina o lātou whale ma lātou meto tino o no ta whenga malolonga. Whaalia mai fo i le pālimia o lo ngā lulua e tangata whainga luenga uma i le ayo au kilani i tau mwhainga e langolango ina i tangata o loo a whahina. Sa whesiri ngia fo i le li pāle mia i sono tā ofi i le tali atu o le pule nuo au kilani malana pulenga i le nei whaalawe lave mai ta uai e Chris Hipkins e le o ia o se whaamasino a ieilu na telitununga e matua to o tele tangata au kilani ua le o fia ia Wayne Brown maana ngā yoinga i le tali atu i lo longa mata whenga. I le taimi nei, ta ua mai le matua pisi o no fuanga tu tonu i vaenga ese au kilani o lo maua mai efeso swani ona o le to tele o tangata e mo o mia i ni mea no fuai a to fo imanisi e mo o mia i ni mea lofa a wale tausinga masani. O le no fuanga tu tonu i la onga St. Leonard o stasi lea o no fuanga tolu o whaawaina e a ngā i tangata e mana o mia se feso swani mai to tele tangata o lo o fuatu lo lātou taimi e ngā rurue ai mo le tuwhai nātu ai o ia feso swani. Whaaria mai e le pālimia lango i a Carmel se puloni e to tele ainga ua le aini mena no fuai le taimi nei ona ua whaalenga ina o lātou whale. A o isi foi o lo mo mi wawe se feso swani me tau me ai ma isi tu langa masani a wale tausinga o le soi fua. O le totelo tangata e le ngata ua whata ma i o lātou whale ai whape foi ma lātou tamale ma isi me to tino au ngā. O le no fuanga tu tonu i mangele e si dia le lua se laula whai tangata na o atu iai i le sa ona o le fia mawai o se feso swani. O stasio no fuanga, tu tonu whape nei sa liputia mai le taunu ua tu iai o fua ai mai tangata fia feso swani e o fia ai moenga o i afu, lava, ato ai fo i mase e mai. I le taimi nei e musu le pule nuo au kilani i le li o Wayne Brown e wha maa vai mai lona tu finga ai ua ia holo mai le whaia leo se suenga ato toa i le tali atu o le pulenga o au kilani las freile i ti munga o pito i mamafa wa wha ina i au kilani i lona tala wha asoro pito.
to te le tangata o la tau whaalia o le tau na wha mawai le li pule nuu o na i lea ngā maa e atangi ai lea i le tuwai ma le wha le tonu o lana tali atu ato ai ma le pulenga o kilani i tūlanga o mawhitianga o tangata i tā whenga malolonga ma tautia e pei o na iai. Whaalia mai e le li pule nuu i se whilo inga ma le autu stala napi o le suenga o le a whaia o le a sila de toa ai i le tūlanga o wheso o ta inga ma ia malona ofisa i le taimi o le nei whaalawe lawe. Whaalia mai e le li pālemia ia Chris Hipkins sa whaatalosa ina Wayne Brown i nisi tangata whaingalunga whaao popo i le mata tātou wheso o ta inga a wanga luenga ia wa whaanga solo i le tautoe whaale leia o me wa whaalenga ina i lo longa mata whenga. I leisi vaenga o le tātou tala, o ilo ina nei le malo o New Zealand, pe de tau na toe sii i le tongi au pito māua lalo, a o whenga iei le tunu uma whainga tae māfua mai le māulunga o le tau o le soifuanga. Pei tai o lo o te te malosi i le tū a ngai o le pālemene, a to a fo i mala wata mamai i mata upu tau le mao ainga i sea fuafuanga o na e manatu la tauia o le a tidi ai o na alu lunga le tau o soifuanga whape fo i maoloa i le tonu o le atunu a toa. Teimi nei o lo mao lunga le fua ua o i ai le tau o le soifuanga i New Zealand mai o le tausanga ua mawai le asa tau mo whai ai le whale tupe tu tonu o New Zealand le Reserve Bank e si tia i le tului o tupe ai tā lafu e tau whaiti ai le si tai o le tau o loa. Wa uma o na whailo mai le li pālemia ia Chris Hipkins o le a whainga tā i anai māsina ia o lo o luma nei mō tangata uma ona o le maurunga o le tau o le soifuanga. Pei tai o lo hua le malo ina ia toe si tia le tutongi au pito māua lalo. O le teimi nei, o tangata whainga luenga au pito māua lalo lātou tutongi i New Zealand nei, o lo lātou maua le luas fultasi tā la luas fulsene i le i tū la, whaatusa lea i le luas fultala sa iai i le fua na iai mua. O le fua whaal tau sanga o le tau o le soifuanga i New Zealand i le teimile nei, o lo o tū mau i le fitu tesi ma le lua pasene. Ua mai tauina se pa u i la whainga o mai fau o le COVID-19 fruiva i le tono o New Zealand i le vai aso lea uma vai atu nei, e tusai o le lipoti le tamai i le mtanga luenga a le soifua maloloina. E se fulu afe lima se lau walu iwa la whai o mai fau sa wha mawinai, ai luas fuma le valu la whai o e na mali liu ona o le wha mai. O maliu e pe o le lipoti a mai le ne vai aso, e au fia ai le to lua i Wellingtone, to tolu Canterbury, to lua Southern, to ono au Kilani, to lua i le Waikato, to whale Hawke's Bay, ai te itasi Northland, Taranaki ma Mid Central, ma le to tolu i le tūmalo whanganui. E se lau walus fruiva la whai o tangata sa tā fie i tono whara mai, e au fia i le to wha i potu mō mai tinga ina. Ua liu e fuefu i le afi le fale ma mea tō tino a se ainga i porirua le ana mūro la tau fale i le fiafi o le sā. O le fale le nei ainga sa iai le i le wala le Te Puke Street i le pitanu o Tidai Bay mai na mū mai ma mea tō tino a lea ainga. Ua whaawa i nai se i tū lau whaapitoa i lunga o whesa o ta inga tele wawawe e whaamautu ai fōa i tau tūpe mō la tau e fia whesa so niatu i mawhitianga o le nei ainga. E tolu ta wale fui musa tau ma whai e tinei le na iafi ai e le aise tasi o le ainga nā whaina sa ma whai o na ave se uma mai ma le saunga le mu i la tau mai le fale i le taimi o le afi. O Februari o le a amata whealua iai le wa faula o pasese o le kompani o le Blue Bridge Cook Strait Ferries le ana taunu mai i le lau mua i Wellington i le sana te nei. O le ngore nei wa fau o le MV Connemara e fas furuaso sa malanga mai ai mai falani na ui mai le kanala i Panama. Whailo mai le lii o Will Dady o le company le Blue Bridge o le nei wa fau o le wa au pito i te lea to e sawa o wa uma o le lātou company. E tu se lau lua se furu la whai ono potu mō pasese mai telefo isi vaianga ua o fia i le tono le maa mō le whaonga ina e pasese whe malanga ai i le wa o motu e lua. E o i le lima se lau la whai o pasese ma whai o na ave le wa faule nei
mai o le a whaatele i nai fwoi malea wanoa mō ta amale ai mai se ahuta ai mawhai o na whe awea iai. O le whai ule nā o telefou. Te tonu o lo ye pia whaamnianga le tua ilu tātua tunu nei fo i aso fau, o tātua au lia e ala ilana te singa. Alo mai o se whaopoponga o tala mai Samoa. O se whafoli tau tālu so i whanga i tau o loa wa nga i eile nei vai tau i Samoa. Na whaeloe le whionga le ministau ngā luenga māti na e te teli tutono le pāle mene, le whionga olo a fua fiti va ai. O te tau na sila Samoa le whaio sana ia lamba va ala o loa. E whaiti tia le tau a tiutei o loa, ma le tau ngatau le swa ua iei nei le lanulangi. Sau no olo, o le tiute o le pusa o loa lua se fulfutu lon te lepo le container lua se fulfutu. Sa sidi le ititi atu ma le tolu a feta la. Peitai, o le walata lata nei i le 5 feta la le tau. Ma ua whape na fo i le tiute o le pusa o loa fast fulfutu lon te le walata atu i le fitwa feta la Samoa. Mai ua vavalo le whionga le minista, o le ale ngata i le tau pusa o loa i le anga i atu le rumanai, e si i tia pea ma nga i lava i lunga. Ai o le tali o ia whaafi tauli, o le laa leo le malo e whaisa isi ngā yoinga, e pei o le iai o sana ia lava wa ala o loa, e mawhai o na whaapalasi le tau pusa o loa mō tātou lava tangata e meise o loa si a toa, ma mawhai e foi, o na whaaton tonu ma whetu na i le tau tiute o pusa o loa, ao tātou lava tangata whaipis nisi. Ua whailoe le whionga le Suminstown tanga luengo pisi nisi ala manuia maleipa, le whionga toisu sulu setri kupo se Schuster. Vaenga te tele tolu ua tau ta ai le soi whanga maoloa ua awina mai atunu i whafo i te tono o Samoa. Na whailoe le whionga toisu sulu, o loa uma ua awina mai whafo, ua whesu ia i le telo tau o loa e whaatau mai i Samoa. Ai meise o le tau ua whaatulanga ina e vaalele, ma vaalau olo awina mai ei te tono le atunu, ua si tia fo ilo na tau pe o na whaailoe le whionga le minsta ia olo a forfiti va ai. Ma le vaenga lon tolu na ia whaailoa, e iai fo i matau whae e ilunga o loa nei po le tiute, pe a o ina taunu umai o tātou lau whanua, lea olo o fito i tonu malimtanga ruenga tiute matupe maua. O ia vahenga na whaailoa le whionga toisu sulu, o le tausanga lua festival maleono na pasi ai le tūla whono, e tūtala loa ai le whaatulanga ina o taua o loa i le atunu. Peitai e iei lava le malo si anga male avanoa le komiti whaatonu o tau whaatulanga ina o loa, le Samoa Consumer Competitive Council. La tau te sila mai ilo ilo te toa ai ni tau mawha, wasi itia maa walunga lo la tau, ma wale tala whea ngai ma le tau wa whaatulanga i le au whaipi sinese whaatau i nā tuel mamalo le atunu. O le whaamoe o ia o loa ia maa walunga o le una ia maa loa se le maa lo. O ati nae ma le whaamoe le ngawina leo le vao ma le whaatoanga, e whaongai nai o tātou lava lau whanua. E meise o le whaasawina o le ngāti whale, mo i amawhingo tene ia mauti no le whaaiti tia le so ona whaalangolango, i o loa ia e awina mai whafolo o si tia lo lato tau. O le nganga fo ile o lo una ia malo si fo ile mtanga luenga o whaatoanga mwhainga whaiva, e na ia tutu whaatasi le malo matanga te teito tasi, e una ia tātou whaatoanga e ala le talo mua lo whaanga solo pea, ma whaatua na ia i le whaalanglang tele, i o loa awina mai whafo. O le isi tu le leo le whaalanglang o tātou le valima, e whaiti tia e le toi whaalua tupe whaanganga le malo po Foreign Reserves, mo o loa e whaatau mai isi atunu o le lalolangi. Ua whana nati o nausuia le whono le ofiso whaatoanga Amerika Samoa le neiva yaso, e whaatala noi nai le pepa o malienga i atunu e lua o Samoa ma Amerika Samoa, e toi sila ia i ingan whaata tia e whaatau wa inga e tunu e lua, le sa whai el whontanga le atoa o Samoa. O le afuanga o le whontanga, o no sa whaatununga mai Amerika le ofiso whaatoanga Amerika Samoa,
e whata ma ia umai nai leu ta wha mon awina tu se company mai nei Samoa, a nga i tutuila, e leuta ale whainga malango Lady Samoa le vai ason tenei. E le report le newspaper le tala nei no wha aliai, o loa nga il wha tala noanga le vai ason le nei le menta opo, ma wha ai loa mai ai ona mafua anga. O le amtanga le vai ason ne wa amata wha ngā solo ai le wha amsinonga, le mata opo le talo sanga a le fionga tu le epalupe sori aisa i le malia le ngoi, ma le tō wha le ala le pule rimoni a yafi, e whaasanga le fionga le fong talai o le pāne mene, papali ili o ta euma se pao, i le whaate eina le tu maule o ila o mai ngā luenga le pāne mene, ai o lo ta oto se whai unga ma le whaame sinonga maa walunga mai a au kusol tau sangan te nei, e whaale au ngai na ile whai unga. E to olua lo ia lo tu lai matu ila epa maleala le pule, o le fionga ia fui mono ainu o ma Dr. Harrison, na ta ua Dr. Harrison i le whaam sinonga, e fia tu i natu se moli maua se tamali i Samoa, e na te whaamanino i na i le winga, o le whia ngai ngano sia i tu e lua i le wāwha amatai, o le fionga le antaua le Sir Derek Clark o lo ia whaantau te i le mata opule nei, ai o toi whai ngā David Fong, o lo tu lai mo le fong fitalai ma le loe sili lo wha sanga i le talo sanga. Le no la wha lia, e taunu watu le talo sanga, o lo tau sa ili ni lo ia mai fafo e ngai le mata opo. Ma wato tolo boy le mata opo. O le talo sanga le e tasi a le fionga tui le epa maleala le pule, e le ngata le wha amalo lo aio i la ua mai le pāle mene, ai ole le toi mawai o la tutongi, ma wha amanuianga ma sani. O tala ia mai sa mō manuia le ni aso lo tātou tunuu, whāsoi foia.
Ia, le nau whaafonga ma te tātou tunu le nei vaenga le wauli nisi foi o tātou talafau mai Samoa. Ngā ta foi lea i o tātou talafau i nei New nei longo pueri e o tātou tunu o. Ia, awai le whenga i foi o tātou tunu i fi au mga nuenga pei o na ieri nei aso. Ngā ta foi lea i nisi foi o lātou le nawa whawhenga i lātou ma lātou whainga malolonga i tono ngā nuenga nei taimi. Nisi foi o lātou i o le nā foi whaato atau a matal tūlanga o fi au mga nuenga pei o na masani ai. Ia i totono mo te malawa le ngata fo ilea. Ia so se vaenga la volo peno le mafuta mai le vaenga o le awa uli. Ma tau te o whalofa mwhaatalo whātua pa ia maulungo le tātou watono. Ia ma tau te whaatalo whātua fhoi. Ia tātou te mamtina mātutua. Ia ngata fo ilea ia o ina tau umala volo peno le mafuta mai lungo le tātou pinga te whailangi. Ngata fo ilea ia o te whaatalo whātua fhoi. Ia i swing whaafia ngai ngā taulangi mo lātou whatua ngā ta fo ilea i o so se whaata whai taulanga. O lo whape na ono tau ngā ruru e ia o ane tau asuina le ipu vai leola. Ia i to tonu ala la whanga ngā ta fo ilea ia o e kane si o lo ngā ruru e ai. Ma lore soifua manuia, ma lore soifua maua. Ma lore langi mamare nei vae ngole aso. Aso tolu suma le tasi le neo Januari. Aso muli neo le tātou whai ngā malanga le nei masino Januari. Dua whino suma le tolu. Ia o na tātou anga ia tu fo ilea le tātou whai ngā malanga le aso atau. Ia Februari ia e pei ona ele au mataino le nei tausanga lua whino suma le tolu. Ia whaatalo whaarufo ili malau tele o le tātou tunu o le ngāta fo ilea wompa anga masani le tātou ala leo. O lo whapena o na mau mea tātou whaasara launga le nei vae ngā le aso. Talo mai lua au. Ia pe a whapeo le nai te maua le fia iyo e. Fia. Iyo e. Ia o le tūlanga pe o na iai. Ia e ui lawa foi o na pe o na ia tātou i lungai au kilani. I le tūlanga o lolonga pe o na i le lava i aso. Ia i le nganga maulunga. Ia a whapeo le nai tuti whaafonga mai. Ia alofa tele atu mo o tau. Ia ma... Fautuanga ma o tau, ina ia mwhai o na maru puipuia talo pero tātou tamai langi. Ina ia mwhai o na maru puipuia o tau, ia pei o na iai ia mala whale natura, ia e pei o na elungai o kilani i taimi nei. Ia le pei valo ia fo la fiafia nā nei, ia matai au tūlanga le whaatele ino timonga. Tātou talo whaatasi, e tātou putapa au langi ina ia mwhai o na mailana, whamalolonga mo tātou ngāta fuilea ina ia mwhai. Ia on tafi e sea, ia tūlanga, ia le malafa natura, ia lo whapena o na maua e fōi ia au ki lani taimi nei. Alo whātu ma o tau, ngāta fōi lea, ia alo whātu fōi nei tātou tamamti nā matua, o le au whaafonga mai fōi le tātou ala leo mailungai au ki lani, ia alo whatele atu ma o tau. Ia mo mātou fōi nei Wellington, ia o se fi au tāua fōi. Ia o se le sona, o se whalea onga mo tātou, ina i mwhai ono tātou sauni uni a wā tātou te lei lole me tupu ia a la o tātou lava sauni ia e pei o na tātou a inai ia tātou sauni uni pea i so se taimi ia well prepare ma ia tātou sauni uni pea ia a wā tātou te lei lole me tupu ia e le leile sau o vaenga whaapea ai o la o tātou lava sauni E ora tau tola nei la unanga le tātou ala leo le tasi ono te sima le tasi whāmo mo te moli atu le nganga na whaftai te le lava i le sunga ia tasi tu tola vāra ngā te whailotu fue fiso mo le lātou por kalami ni tahe au ngā ta fo ile i o le tofini a Savalina Kasiano i o tātou talafou mai a la wano le fionga i a la wano ia whapea fo ile uso i a tasi Salem Sam o lo tau au na le nei Jeremia tapu mā nei le nei le o se mai lungo no fo vai vai lo o to vai men no fo vai vai lo io e ta milo no fo io ia le ale a ta to fa sa ngai ni mo to nei taimi ia se ia pa ia se taimi na ni le o le poli tu le lua ia ni si foi o programa al ta to ala leo ia o lo ia ta to nei vai nga o le aso ia alo fa tu ai mo to Tātou porkalame māsanyo le nei aso nai whaafianga mo o tau awale whianga i fōru tātou niso le tātou tunu i whainga malolongo vai ainga nei vaenga leo oli ta foi leo niso i la tolo pena o whaawau pēr tūlanga o whiau mga ruenga
niso i lātou alo whapena o na malo lo mai tu tono mauta malawa ia ma niso i lātou o na ele se sana fi au whaia ioi au ato o tele fwere au le whai ioi e o tele fwere au le whai fi au i el temi nei ioi ia na ai o le tūlanga o le tau alo iai mātou whai asina mana i o le tūlanga o le tau paolo to e la ia vai asina bevela le la ia ai o se tūlanga le leifo i mo i lātou alo iai le tūlanga o tonu ainga ia ina i mwhai o nā tūlanga o tanga mea ma whapena ia whao ngai le la le olo mau ia tātou te minei ia whatalofa mau whalofa atu mo o tau ia talofa lava ia manuia lava fuafuanga mga ruenga lo whengai mo tātou tunu nei whaafiesianga mo o tau le nei vaenga o le auli ina ua te anile awha o le se fulu ma le lua le nei vaenga le aso alofa atu mo o tau ia talofa lava mai le RSA le nei vaenga le auli le tātou a mata ioi o oe hani le te whainga ruenga o oe o se la me pasusulu ioi a wha ape o le nai te whainga ruenga e vili mai le whale mami o oe o le la me pasusulu leo le atom whainga toni RSA le nei vaenga le auli talofa la Ai ole rosa tu tasi sai le mauna o arasi le awa
Wow.
tali ulo uva a wifi aso le atua io nata e ai sea nata masani ai le ai sea ma sa e auma usiri ai le oti na ilo leona mai maru be ana elangona ai faina ta ai sabia ta fa tu fa la ta ma vai ngai tu la fa sa o manune o manuna ia mutia o wala e uina e amiole yangaia ita e ai sea nata masani ai e ai sea ma o sa e auma usiri ai le oti na ilo leona mai maru be ana elangona e ai sea nata masani ai e ai sea ma o sa e auma usiri ai le oti na ilo leona mai maru be ana elangona Lo pele ea, prima pai e oina tama le pezele ana tama sani ai. Lo pezele lo fa, e vinga ina wapionga. Lo pele ea, prima pai e oina tama le pezele ana tama sani ai. Le pezele lo fa, e vinga ina wapionga.
pese o le lofa e winga ilau apiola o tamo ona siwa pa'aulaina e pa'amaulai te paipoipoina apai o se lua se pulutasi o se pānau asili o na pele o le ala lea ua o soinai o le ne pese se mea lelei I le ola nei nau I e whai masei tau talama aia e te sila fia mea uma Ia mana tua ole ola nei so se mea ua masei tau talama aia e te sila fia mea uma Ia e mautinoa ua le lua ina oe tau talama aia na o soua lofa ave e se ai nei tina a o mautinoa Ua e musuia ngangana ma aia vai malu I lono to ave e se ai o utinga ma ulo I mata aso whai ngata
silafia tautalama aya longolo faile masaliva ia e mautinoa ualelua ina oe tautalama aya na o song
pele e wa ole lava nei mautala waso ona fai e nei tangata lo uholanga peana e lo une lofa yaso umalava tongi ia sauma pea faie ai so anga sala so se ya la fo I fonga va a tele lo u lo fa u tele chao fia mo o la upele peole manino ole moana lo une nganga etasi halasi lo ne au ole fa avau Tingale ona o te tau ma whai lava Ia malama lama Me umasata tala no ai Le a o whai O uma whau whaunga Ua sau tua lasi O oele lumanai Ne io u oli oli Ai umane leo se me moni so se la fo I fonga va a tele lo u lo fa o tele chao fia mo o la upele peole manino ole moana lo une nganga etasi halasi lo ne au o le fa avau tele o lo u lo fa o tele chao fia mo o la upele peole manino ole moana lo une nganga etasi halasi lo ne au o le fa avau Tasi halasi lo ne au o le fa avau
sa o yo mana tua wa e te tele le sa pa usa o fa ai ke sole pai mai lo la le se be sai ko ai a sele so sa o fai mai po ai ele ko ai fa ma lepe o lo mana o ai sa o sole pai mai sa segi pai mai sa segi pai mai sa segi pai mai teine sa segi pai mai sa segi pai mai sa segi pai mai teine Ina poi sala fai la o motu te pari la tua sibio polu peo te ino atu e la o la au ne au le dono e o le la au e sua mari e o le suka mai silie o tu kua nei e pia i tatanu o le whare mari Stay my darling, till far. Dini leo tiele hanoi. Lenga lona wami o fafilo. Te manatu ala umasan. Tele ile fama tanita ito far. Te ola pele totasi. Say my darling, don't far. Dini leo tiele hanoi. Lenga lona wami o fafilo. Te manatu ala umasani. Tele ile fama tanita ito far. Leo la pele totasi. Say my darling, don't far. Dini leo tiele hanoi. Lenga lona wami o fafilo. Te manatu ala
kila ni mawha solo solo umawhauwhaunga Ia te oe Samoa wa a mea mafu a me tau alunga Anganu whaalo alo loa no whaua pua ina I whafo Le ula lea o te tiwai tu e wha o le lalo langi A te pai fo I le ea O se vainga e winga e se fo I lea Lausi usi le vao matua Ua upitia I le lau whanua E salangi I le pae pae O matawhanga o loko si o ai Mangalu e pati sisina Le tio a tako oe o le penina Samoa o le pele oe E le paanga loi lobu lotoi O maungalanu moana e whaapea ngai Male sangi tio ate Waita pesu a marino e whaamalu Inai lo utino Sa o lotolona taanga e mae Vaisi ona e a mawhana Malama mai le tai au Tau sangi manu I punga o le vau Bella si ai ape o le la Tau sili tu langi e wha Whaafisanga o matangi Ao le leua pe lanu lanu ai O le sauwangi mali E le api api o tamali Malama ua taula I le masina ua whaalau pito tasi Ata ata ua la foia O logo emo mai ai o le sami Na ua la nusilima Ma lea fo ua mana vaina O whaalinga e tele le mataisa O poto sili sili esi Samoa o le pele oe E le paanga loi lo ulo toi O maungalanu moana e paapena E male samiti o ate Waita fesu a manino E paamalu inai lo utino Sa o loto luna taanga e mae Vaisi ona e a mawhana
tali I le tele o aso Tau no whapea matatalo Ei ai se taimi Sau se aso E whaatau nu ai O lo manao I se whaifua Mai le atua I te u te mawhaiwa Uai a fuafua O ana mea lofa Nā mo i taua A ole wha maoni E sili o na taua E le atua e Pa manu i a mai I tāleni ua maua Wa e poa i mai O wha manu i anga E malino ai o la ua ai Te wha maoni I ngā luenga uma o te whai O te wha moe moe I le magosi e te au mai O se taleni I te ngalue ai Ngalue magosi au ale wha vai vai Te taimi le lumanai O le afua mai Lou wha maoni E te manui ai Aua e te whiu I mea whaingata Aua e te wha alongo longo tinga